और सो आज हम जानेंगे बिजनेस प्रेजेंटेशन है और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से सीखेंगे। मिनट। आज हम बात करेंगे गोल सेटिंग के ऊपर और पर्सनालिटी एंड स्किल डेवलपमेंट के ऊपर में। व्हाट इज गोल सेटिंग? गोल सेटिंग इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ an action plan designed in order motivate and guide a person or group towards a goal। দেখুন, গোল এমন একটা জিনিস যেটা আমাদেরকে ডেভেলপ করতে হেল্প করে, মোটিভেট করতে হেল্প করে। সেটা একজন ইন্ডিভিজুয়াল পার্সনের জন্য হোক বা একজন একটা গ্রুপের জন্য টিম হোক। তো দেখুন, আমরা তো টিম ওয়ার্ক করছি। তো আমাদের এই যে টিম ওয়ার্কে আমাদের একটা যখন গোল তৈরি হবে যে আমাদের এই জায়গায় পৌঁছাতে হবে, এই জায়গায় আমাদের যেতে হবে এনি হাউ এনি কস্ট, তা সেই সময় আমাদেরকে হেল্প করে আমাদের গোল। যখন আমরা অনেক সময় রাস্তায় চলতে চলতে হাঁপিয়ে যাই, কিন্তু যখন হাঁপিয়ে যাই তখন মনে হয় না আমাদেরকে বাড়ি পৌঁছাতে হবে, আমরা সে জায়গায় বসে থাকি না, হয়তো 1-2 মিনিটের জন্য আমরা রেস্ট করি, আবার আমাদের চলতে শুরু করি। আবার কারণ আমাদের গোলটা ক্লিয়ার, আমাকে বাড়ি পৌঁছাতে হবে। ওকে, সেটিং গোলস মিন দ্যাট পারসন হ্যাজ আ কমিটেড। যখন আপনি গোল সেটিং করছেন তখন আপনি কমিটেড থটস, ইমোশন, বিহেভিয়ার টুয়ার্ডস অ্যাটেন্ডিং ইন দ্য গোল। আপনি যখন একটা গোল বানিয়ে ফেলছেন, নিজের লাইফের একটা লক্ষ্য বানিয়ে ফেলছেন, সেই মুহূর্ত থেকে আপনার নিজের প্রতি কমিটমেন্ট, ইমোশন, বিহেভিয়ার, এই সমস্ত জিনিসে আপনার মধ্যে চেঞ্জেস আসতে শুরু করবে। সো গোল ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ আজকে আমাদের জানাটা খুব প্রয়োজন যে আমরা কোথায় পৌঁছাবো। হোয়াট ইজ আওয়ার মঞ্জিল, হোয়াট ইজ আওয়ার এম, আমাদের এমটা কি, আমাদের কোথায় পৌঁছাতে হবে। সো ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেंट। सो ये फोटो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। सो सेटिंग गोल इज द फर्स्ट स्टेप इन টার্নিং দ্য ইনভিজিবল ইনটু দ্য ভিজিবল। ওকে, দেখুন, আপনি যে জিনিসগুলোকে দেখতে পাচ্ছেন না আপনার লাইফে, সাপোজ আপনি আপনি এই মুহূর্তে ভাবতে পাচ্ছেন না যে আমি একটা সুন্দর ফ্ল্যাট নেব, 3 BHK ফ্ল্যাট নেব, একটা ভালো লোকেশনে নেব, বা আমি একটা বাংলো নেব। আপনি এখন এই গোলটা করেননি, দেখুন আপনি এই সময় আজ এই স্টিল না, এখন আপনি এগুলো ভাবেননি যে আমি একটা বাড়ি করব, একটা গাড়ি করব, ভাবেননি। অতএব আপনার সামনে কিন্তু ব্যাপারটা কিন্তু পুরোপুরি ইনভিজিবল, কুয়াশা, আপনি দেখতে পাচ্ছেন না। কিন্তু যে মুহূর্তে আপনি এই গোলটা তৈরি করবেন যে 2022-24-এর মধ্যে আমি আমার একটা বাংলো নেব, যেখানে আমি আমার ফ্যামিলিকে শিফট করব, আপনি দেখতে পারবেন আপনার রাস্তাটা ক্লিয়ার। আপনার আপনার রাস্তাটা ক্লিয়ার হচ্ছে, এবং আপনি যে মুহূর্তে গোল ক্রিয়েট করবেন, আপনার ইনভিজিবল রাস্তাটা আপনার কাছে ভিজিবল হয়ে যাবে। এই যে ফটোটা আপনার চোখের সামনে আছে, আচ্ছা যদি এই ছেলেটা, ये जो लड़का है, ये सामने गोल पोस्ट को हटा दे तो इसके सामने क्या रह जाएगा? कुछ नहीं रहने वाला है। इसके सामने कुछ भी नहीं रहने वाला है। ये किधर भी बॉल मारे, इसको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, इसको अच्छा प्लेयर नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जब इसने एक गोल बना लिया, और देखिए फोटो में अच्छे से एक जूता टंगा हुआ है, उसने गोल बनाया, गोल पोस्ट को बनाया, उसने नेट लगाया ताकि उसका बॉल ज्यादा बाहर ना जाए, उसने एक शूज टंगा दिया ताकि उसका बॉल वहां हिट करे। दैट्स द प्रैक्टिस। जब ये सारी चीज इसने किया तो इस लड़के के पास ये क्लियर हो गया, मुझे यहां पे मारना है और मुझे इसके अंदर गोल करना है। इस स्टोरी को बोलने के पीछे एक ही मेरा मैसेज है। जब आप अपने लाइफ में गोल्स को क्रिएट करते हैं, तब आपके अंदर से, मैंने कुछ दिन पहले आपका गुड हैबिट एंड बैड हैबिट्स मांगा था, आप एक बार गोल क्रिएट करो, आपकी बैड हैबिट्स ऑटोमेटिकली आपसे दूर हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली। सो राइट डाउन योर कॉपी, गोल क्रिएट, इट्स द वेरी इंपॉर्टेंट वर्क फॉर अस, वेरी इंपॉर्टेंट। गोल क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने मेंबर आज, जिन जिनका बिजनेस नहीं है, लाइक मैं यहाँ पे नाम नहीं लेने वाला हूँ, जिनको बोल रहा हूँ समझ गए हैं, जिनका बिजनेस बिल्कुल नहीं है, प्लीज आप लोग गोल क्रिएट करो। आपको मंजिल नहीं है, आपको पता ही नहीं आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, आप एक बार गोल क्रिएट करके तो देखो, आपका सारा बहाना है आपके साथ आपसे चली जाएगी। आपका टाइम वेस्ट करना आपके साथ भूल जाओगे। आप ऑफिस लेट करना
नहीं करोगे, ये ऑटोमेटिकली होगा। गोल हमारे, हम पहले स्लाइड में बोले थे ना, नीचे वाला लाइन पड़ी है, गोल हमारा बिहेवियर्स को दर्शाता है, इमोशन को दर्शाता है, हमारे थॉट प्रोसेस को चेंज कर देता है। सो गोल कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। अगर आपको गोल का इंपॉर्टेंस समझ में आता है तो प्लीज आप मुझे एक मैसेज में छोटा सा यस बोल सकते हैं। क्या आपको गोल समझ में आया कि गोल क्यों इंपॉर्टेंट है? गोल क्रिएट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोल सी आपको बदलेगा। गोल सी आपको आपके मंजिल तक लेके जाएगा और आपको सक्सेस तक लेके जाएगा। गोल इज आवर फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट आवर फ्यूचर जर्नी। वन सेकेंड, मैं भी आप लोगों का मैसेज चेक करूं। सो देखिए, ये सीएस बोलने से भी कुछ नहीं होता है। अगर मीटिंग कर रहे हैं, आपको पता नहीं है, एक समय था, एक टाइम था, मैं एक एक छोटा सा सेमिनार करने के लिए 1-1 लाख रुपए चार्ज करता था, छोटा से छोटा। आज वही चीज मैं आप लोगों के साथ फ्री में करता हूं। तो आप लोग इस चीज को इम्प्लीमेंट करो, दैट्स अ होमवर्क। ये पूरी तरीके से एक होमवर्क है। अगर हम, ये होमवर्क है, सो अपने कॉपी में लिखो, मुझे गोल बनाना है। अब मैं आपको हेल्प करूंगा आगे स्लाइड में। ओके, पहले मैंने आपको क्लियर किया व्हाई, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ द गोल्स। गोल से आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। अब आपको गोल्स को क्रिएट करने में मैं आपको मदद कर सकता हूं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चले। व्हाई गोल सेटिंग, हम लोग इंपॉर्टेंट तो समझ गए, बट अब क्यों गोल सेटिंग क्यों? देखिए, गोल सेटिंग शॉर्ट टर्म मोटिवेशन देता है, लॉन्ग टर्म विजन देता है, फोकस एंड नॉलेज एक्वायर करने में हमें उत्साहित करता है, ऑप्टिमम टाइम एंड रिसोर्सेज मैनेजमेंट शुरू कर देते हैं, टेंजिबल सोर्स मेजरिंग प्रोसेस शुरू कर देते हैं, एंड अनलेसिंग द हाईएस्ट पोटेंशियल हमारे अंदर से बाहर आने लगती है। इसलिए आपको गोल सेटिंग करना है। शॉर्ट टर्म मोटिवेशन आपको रहती है, लॉन्ग टर्म आपका विजन रहता है। शॉर्ट टर्म, आज अगर गोल क्रिएट करेंगे, आज रात, अगर आज आप गोल क्रिएट करते हो आज रात के 12 बजे से पहले पहले, तो मैं ये आपको गारंटी देता हूं आप सो नहीं पाओगे। आपका ब्रेन इतनी ज्यादा विचलित हो जाएगा, इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, वो सिर्फ आपको एक विजन देगा, एक लॉन्ग टर्म विजन देगा। सो ये सारी चीजें होती है जब हम गोल को सेटिंग करते हैं। ये ऑटोमेटिकली हमारे साथ होती है। देखिए, एक इंसान, एक गांव का इंसान के साथ चले जाइए, अगर उनके सामने जाके अगर आप लैपटॉप चलाते हो, एप्पल चलाते हो, तो उसका वो वैल्यू देगा नहीं, क्योंकि वो उस माहौल पे है। लेकिन उस गांव वाले को अगर शहर आके काम करना है, अगर कॉर्पोरेट लेवल पे काम करना होगा, तो इस शहर का एटमोस्फेयर को अपनाना पड़ेगा। तो मैडम एंड सर, हम जब एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में एंट्री कर रहे हैं, तो हमारी हर एक चीजें चेंज होनी चाहिए। हमारी बैठने की सिस्टम, हमारी खड़े होने की आदतें, पोस्चर, हमारी बातें बोलने की क्वालिटी, हमारी वर्ड्स पे, हमारी एवरीथिंग, नाखून से लेके हेयर तक हमें नजर देना पड़ेगा। नहीं तो आप आने वाले समय पे स्ट्रगल नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्ज इंडिया में ही मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्ज इंडिया आने वाले दिन में, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ इस कंपनी को मैं कहां तक लेके जाऊंगा अंदाजा तक नहीं है आपको। मैं बहुत दूर तक लेके जाऊंगा। मुझे बस ऊपर वाले से 25 साल चाहिए, मुझे मेरे कृष्णा से 25 साल चाहिए, और इस 25 साल में इतना कुछ करके जाऊंगा। ये तो मेरा गोल्स है, इसलिए मैं मोटिवेटेड रहता हूँ। मेरे पास एक विजन है, आप लोगों को तैयार करना, मैं कितना सारा जिम्मेदारी लेके बैठा हुआ हूँ। A goal without a plan is just a wish. Write down this line on your copy. A goal without a plan, just a wish. जब आप गोल बनाते हो, बना तो लेते हो, और उसके ऊपर कोई प्लान नहीं करते हो, तो उसका मतलब है वो गोल नहीं है, आपका इच्छा है, आपका जस्ट अ विश है एक। आज विश किया, कल भूल गए। सॉरी सॉरी। ये लाइन
मुझे बहुत मोटिवेट करता था पहले। ए गोल विदाउट अ प्लान जस्ट अ विश। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ए गोल विदाउट अ प्लान जस्ट अ विश। कैन यू स्पीक विथ मी टुगेदर? A goal without a plan is just a wish. A goal without a plan, just a wish. Right? So goal फिर प्लान, नहीं तो उस गोल का कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप डिसाइड करते हो 2024 में मैं एक खुद का फ्लैट लूंगा, या कुछ नहीं, मैं एक बुलेट लूंगा, एक बाइक लूंगा, तो मैडम अगर आप इस गोल को बनाते हो तो देन उसके पीछे पीछे उसका प्लान भी बनाना पड़ेगा, तब जाके वो गोल गोल रहेगा। बहुत सारे लोग आज गोल बनाते हैं, कल सो जाते हैं और परसों खत्म हो जाते हैं। दे आर डेड पीपल। ऐसा ही होता है जनरली। आज आपको मोटिवेशन मिला कि आज आप बोलोगे, आज आप सपना देखोगे कि मैं एक बंगलो लूंगा, इमामी आस्था में 1 करोड़ का एक बंगलो लूंगा। आप प्लान कर लेते हो, कल आप प्लान नहीं करते, गोल बनाते हो और कल आप प्लान नहीं करते हो, आपका माइंड बोलेगा धर ये तेरे तेरे बस का ही बात नहीं है। आपका मोटिवेशन को खत्म कर देता है। और वहीं पे एक बड़ा ड्रीमर, एक बड़ा बिजनेसमैन और एक बड़ा पर्सनालिटी का डेड हो जाता है, खत्म हो जाता है उसी दिन, उसका अंत हो जाता है। आज अगर आज अगर जय सपना देखता है कि मैं एक कंपनी खोलने वाला हूं, और जय कल उसके ऊपर कोई प्लान नहीं करता है और कोई एक्शन नहीं करता है, तो परसों दिन अगर ये जय शांत पड़ गया तो एक बहुत बड़ा कंपनी बनने से रुक गया। यानी आई एम अ डेड पीपल। मैं मर चुका हूं, मेरा सपना मर गया। सो क्रिएट गोल एंड क्रिएट प्लान एंड देन टेक एक्शन is very very important. So I repeat, a goal without a plan, just a wish. I hope you are written on your diary, right? So types of a goal, ये सारी एडुकेशन मैं आपको दे रहा हूं। टाइप्स ऑफ अ गोल, ये गोल हमें मोटिवेट रखता है, हमारी हमारी हर बुरी आदत को भगा देगी। कोई दुनिया का कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है जो हमारे अंदर की बुराई आदत को छुड़ा दे, नहीं है। लेकिन एक सही गोल छुड़ा देता है, राइट? सो गोल्स are three types of goals: short term, mid term, and long term. Short term, mid term, and long term. So short term, hourly, daily, weekly. देखिए, एक इंसान बड़ा कब होता है? जब वो हर एक मिनट के ऊपर काम करता है। एक इंसान तब बदलता है अगर मोदी मोदी है, उसने एक एक मिनट के ऊपर काम किया है, एक एक सेकंड के ऊपर काम किया है, एक एक घंटे के ऊपर काम किया है, एक एक सप्ताह के ऊपर काम किया है। हम डायरेक्ट 5 साल का देख लेते हैं, बीच में भी बहुत सारा रास्ता है जहां पे हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। सो टाइप्स ऑफ अ गोल, थ्री टाइप्स ऑफ गोल: शॉर्ट टर्म, जिसमें आपको डेली प्लान करना पड़ेगा, आज का, हर एक घंटे की, हर एक हफ्ता की। इतना मेहनत कौन कर सकता है मेरे साथ, मुझे बताइए। इतना मेहनत मेरे साथ कौन कर सकता है? जो पर्सन आने वाले दिन का एक एंटरप्रेन्योर बनने जा रहा है, एक मेहनती बंदा बनने जा रहा है, जिसको लगता है कि मेरे लिए 1 मिनट भी बहुत कीमती है। मुझे फील होती है कि 24 घंटा बहुत कम समय है मेरे लिए। जब से इस कंपनी को ओपन करने के लिए मैंने सोचा है, रात के 2 बजे 3 बजे तक मैं जागता हूं और मैं काम करता हूं, मेहनत करता हूं। इट नॉट वेरी इजी। ये इजी नहीं है, ये प्रोसेस बिल्कुल इजी नहीं है। सो जब आप गोल्स के ऊपर ध्यान दोगे ना, तो आप अपने, देखो एक बिजनेसमैन एक एक समय का कैलकुलेट करता है। मेरा 26 तारीख को मीटिंग है, मेरा यहाँ है, मैं 3 से 4 बजे तक यहाँ रहूंगा। मोदी का प्लान देख लेते हैं। वो अगर 1 से 2 बजे तक कहीं है तो फिर फ्लाइट पकड़ के या फिर उसका चार्टर्ड प्लेन से
फिर उसका कोई और शेड्यूल रहता है। तो इस तरीके से वो पूरे दिन में बहुत सारा काम करता है, तब वो आज अच्छा लीडर है। ही इज अ ग्रेट लीडर। ओके, सो मेक योर शॉर्ट टर्म गोल फर्स्ट, प्लान योर एवरी आवर, प्लान योर एवरी डे, प्लान योर एवरी वीक, মেক আ প্ল্যান। এভরি আওয়ার, এই 1 ঘন্টার মধ্যে আমি 2টো লিড তুলে বার করবো, দ্যাটস আ প্ল্যান। एंड इट विल चैलेंज यू 100%। अगर आप नहीं कर पाते हो ना, ऑब्वियसली अगर आपको 2 लीड्स का अगर आप गोल रखते हो खुद पे, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये छोटी छोटी जिद आपको इतना बड़ा भयंकर बना देगा मैम एंड सर, आप कल्पना से भी आपका परे है ये। नहीं मिला, आपके अंदर जिद आएगी, नेक्स्ट आवर पे करूंगा। ये जिद आपको कहां तक लेके जाएगी आपको नहीं पता। सो I requested to all of our members and my family members. Sorry, you all are not my only members. You all are my family members. So I care about you. So please make your goal as hourly, daily, and weekly. Okay. And next, midterm. midterm का मतलब बाई वीकली, 2 हफ्ता का प्लान बनाओ, मंथली का प्लान बनाओ, क्वार्टरली प्लान बनाओ। पहले आता है दिन, सॉरी, पहले आता है घंटा, फिर आता है दिन, फिर आता है हफ्ता, फिर आता है 2 हफ्ता, फिर आता है मंथली, देन आता है क्वार्टरली, दैट्स मीन 6 मंथ। आज से 6 महीने में मुझे क्या करना है, ये सारी गोल्स आपके हाथ में होनी चाहिए। दैट विल 100% विल चेंज। अगर बड़ा करना है तो ये करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ये इट्स अ प्रोसेस। अगर हम लोग आज चावल बैठाते बनाने के लिए तो सीधा डायरेक्ट चावल क्यों खा नहीं लेते? दे हैव, सॉरी, उसमें प्रोसेस है। गैस जलाओ, चावल धो, सही पानी दो, सही टेम्परेचर में उसको बैठाना है, थोड़ा टाइम वेट भी करना है, पेशेंस रखना है, देन वो बनता है। फिर उसको एक प्रोसेस में उसका पानी निकाला जाता है, देन विल हम लोगों को सर्व किया जाता है, हम उसको एंजॉय करते हैं। राइट। सो हर चीज में प्रोसेस काम करता है। तो जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं ये है सक्सेस प्रोसेस। अगर आप सोचेंगे कि इस प्रोसेस के बिना आप कुछ करने जाएंगे, सो मैम एंड सॉरी, मैं सर, वेरी सॉरी। अगर आपको लक पे ऊपर भरोसा है तो ये हो सकती है। लक, तुक्का बोलते हैं ना, तुक्का 1-2 बार हो जाती है। हमारे साथ ऐसा बहुत मेंबर है जिसका लक ने फेवर किया बहुत ज्यादा, बट ये तुक्का है। कुछ लोगों का लक तो चलता है, लक कुछ दिन, लॉन्ग टर्म नहीं। अपने अंदर काम करोगे, मेहनत करोगे, तो वो लक बन जाती है। मैं बिलीव करता हूं लक बोल के कुछ होता नहीं है, मेहनत ही मेरा लक है, हार्डवर्क ही मेरा लक है। ओके, मेहनत करेंगे, लक आना ही है, अच्छा लेवल पे जाना ही पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता आपको। सो घंटा हुआ, दिन हुआ, हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता हुआ, मंथली हुआ, क्वार्टर हुआ, एंड एनुअल, साल का गोल लिखिए, 3 साल का गोल लिखिए, 5 इयर्स, 5 साल का गोल बनाओ अपना इस इंडस्ट्री में। 5 साल का गोल बनाओ, और ये सारे प्रोसेस बाय प्रोसेस, दिस इज योर होमवर्क। एंड ये मैं आपसे कलेक्ट करूंगा फ्राइडे। मैं फ्राइडे ये आपको कलेक्ट करूंगा। आप लोग ये सारा गोल्स बना के मेरे को सबमिट करोगे, और मैं आप लोगों का गोल्स देखना चाहता हूं। आप लोग क्या करना चाहते हो अपने लाइफ में, क्या आपका आपका लाइफ का विजन क्या है? शादी हो गया है, फैमिली के साथ रहना, अगर ऐसा लाइफ है तो आई होप प्रॉप इंडिया में जितना दिन आप काम कर रहे हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉप इंडिया में अगर काम करना है, करियर बनाना है, एज अ लेडी, एज अ जेंट्स, एनी वट एवर, अगर आपको करियर बनाना है तो सो प्लीज डू इट व्हाट आई से। कोई एक्सक्यूज नहीं होगा, जस्ट डू इट। नो, इट्स नॉट अबाउट 20 गोल्स। मैंने आपको बोला कि यहाँ पे देख लो, मिड टर्म गोल बनाओ, लॉन्ग टर्म गोल बनाओ, एंड शॉर्ट टर्म गोल बनाओ। गोल 20 गो नहीं होता है मेरे भाई, गोल एक ही होता है। 5 साल का गोल पहले बनाओ, उसके पहले फिर 3 इयर्स का गोल बनाओ। 5 साल में अगर तुम्हें मर्सिडीज चाहिए तो 3 साल में जाके एटलीस्ट एटलीस्ट तो
आदि बोल रहा है एटलीस्ट तो हायाबुसा तो चाहिए, साल में एटलीस्ट एक फ्लैट चाहिए, क्वार्टर में एटलीस्ट एक स्कूटी चाहिए, नहीं तो महीने का 50,000 रुपए इनकम चाहिए, मंथली में एटलीस्ट 20-30 हजार का इनकम चाहिए, वीकली में एटलीस्ट 2 बुकिंग ठोकूंगा। दैट्स द गोल। मेन गोल इज द 5 इयर्स, जो गोल है यही मेन है। गोल एक ही होता है, गोल कभी ट्वेंटीज नहीं होता है। ओके, सो क्लियर हुआ? ये होमवर्क मुझे मिल जाएंगे ना? सर आप अच्छे लोकेशन पे जाओ, मैं ब्रॉडबैंड के साथ बैठा हुआ हूँ, मेरे यहाँ पे कोई इशू नहीं है, मतलब नेटवर्क का कोई इशू नहीं है मेरे यहाँ पे। आपका यहाँ पे इशू है, सो आपको मैनेज करना पड़ेगा सर। ओके, বাকিগুলো কি ঘুমাচ্ছে নাকি? প্রিয়া, ভগবানও কিন্তু এরকম করে আঙুল দেখিয়ে দেবে। यस गुड, यस टाइप, यस सर, यस। सब्स्टिट्यूट मत देखो, मेहनत करो। वेरी गुड, ओके। বাকি মেম্বার গুলো ঘুমাচ্ছে, ঘুমাও ঘুমাও, একদিন আমিও ঘুমাবো। चलो, देखो गोल्स में स्मार्ट गोल, इसको हम स्मार्ट बोलते हैं। स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेंडेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। स्पेसिफिक मतलब फोकस्ड हो जाओगे आप, टेंजिबल आउटकम होगा आपका, आप मेहनत बहुत करोगे, अचीवमेंट पैरामीटर्स आपका आप ऑटोमेटिक चालू करोगे, कि जो मैं गोल 5 साल के बाद देखा हूं उसमें एक पैरामीटर्स आप ऑटोमेटिक देखोगे, आप उसको कॉपी पे मेंटेन करोगे। मेजरेबल, क्लियर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस आपका ऑटोमेटिकली होगा। एवेल्युएटिंग अचीवमेंट एंड प्रोग्रेस, हाउ मच, हाउ मैनी, पॉथ टू अचीवमेंट, आंसर टू हाउ, ये हाउ का आंसर आपको मिल जाएगा। अटेंडेबल, चैलेंजिंग योर yet sorry reasonable, आइडेंटिफाइंग ओवरकमिंग पोटेंशियल बैरियर्स, इस सारी चीज आपको तोड़ना पड़ेगा। आउटलाइनिंग द स्टेप टूवर्ड्स अचीवमेंट्स। रिलेवेंट, रिलेवेंट जब आप गोल बनाओगे तो ऑटोमेटिक आप सेल्फ रियलाइजेशन चालू करोगे, ऑटोमेटिक एक मेरा घर हो जाएगा, मेरा घर हो जाएगा, वो सब फील करोगे, मेरा फैमिली है, मेरे मम्मी पापा को उस रूम का मास्टर बेडरूम वाला जो रूम है मैं अपने मम्मी पापा को रखूंगा, ये सारे ऑटोमेटिकली होगा। ओके, आप निचोड़े जाओगे, जब गोल बनाओगे ना निचोड़े जाओगे। नींबू का रस तभी आता है ना जो उसको निचोड़ा जाता है, तो दैट्स लाइक आप भी निचोड़े जाओगे, और निचोड़ के जो आप बनोगे टू लिव फैंटास्टिक एज पर आवर वैल्यूज, प्रायोरिटी, फोकस, आंसर वाई, आपको वाई का आंसर मिलता है। एंड टाइम बाउंड, टाइम बाउंड मीन आप एक टाइम दे देते हो अपने गोल को। आप अगर देख रहे हो 1 करोड़ कमाने का, तो एपिक गोल टाइम दे देते हो कि 5 साल में इतने तारीख से पहले पहले ये मुझे करना है। सो प्लीज, मैंने एक लाइन आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले, फिर से पढ़ लो। ए गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। जो बता रहा हूं, अगर सिर्फ गोल बना के बैठोगे, ये विश छोड़ के कुछ नहीं होगा। ओके, स्टेप ऑफ गोल सेटिंग, आइडेंटिफाई गोल्स, मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। सेट ऑब्जेक्टिव्स, आपको देखना होगा ये गोल्स बनाने के बाद कि आपके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, जिसमें ऑलरेडी मैंने आपका बैड हैबिट गुड हैबिट को मेंशन किए हैं, और आपको क्या क्या ऑब्जेक्टिव आ सकता है। हो सकता है किसी का हस्बैंड काम करने नहीं देगा, ये आ सकता है। ये सारे ऑब्जेक्टिव जो होगा ये आपको खत्म करना पड़ेगा। लिस्ट ऑब्स्ट्रैकल्स, आपका काम में क्या बाधाएं आ सकती है, मेंशन करो, खुद से बातें करो। अगर मैं 20 रीजन लिखने बोला था ना, तो इसका रीजन यही था कि मैं चाहता था कि आप लोग खुद से बात करो, लेकिन आपने तो बोनुश्री मैम का रीजन अपने में डाले, सौमिक का रीजन वो अपने में डाले, ये नहीं था भैया। उसके बाद आइडेंटिफाई पीपल्स, कौन से लोग
आपके गोल में मदद कर सकता है। एटमोस्फियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चुगलीबाजी के गैंग में रहोगे तो आप भी चुगलीबाज बन जाओगे। आई एम सॉरी, आई एम स्पीकिंग सम नॉन रेस्पेक्टेबल वर्ड्स। सो आप जिस संगत पे रहोगे आप उससे बन जाओगे। तो जो लोग पॉजिटिव बातें करते हैं, जो लोग सपने देखते हैं, जो लोग गोल्स बनाते हैं, ऐसे एसोसिएशन के साथ अपने आप को प्लग इन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। संगत से ही रंगत होती है। जैसे आपका एटमोस्फियर वैसा आप बनोगे। ओके, सो आइडेंटिफाई पीपल, किन के साथ आपको बात करनी चाहिए, किसके साथ आपको बैठना चाहिए। जो आपके लिए सही नहीं है, आपके गोल्स अकॉर्डिंग, आपका सपनों के अकॉर्डिंग सही नहीं है, उस इंसान को आज अभी इसी वक्त छोड़ दो। उसके बाद स्किल लिस्ट, स्किल करो कि मेरे अंदर क्या क्या पोटेंशियल है, क्या क्या स्किल्स है जिससे हम इस गोल्स को अचीव कर सकते हैं। देन इसके बाद आता है डेवलप अ प्लान। प्लान बनाओ, फेल्ड हो रहा है फिर प्लान बनाओ, फिर प्लान बनाओ, देन ओके। उसके बाद प्लान बनाने के बाद ये सारी चीज जब हो जाएगा, उसके बाद बेनिफिट को लिखो। क्या बेनिफिट होगा जब ये सारी चीजें हो जाएंगे? अगर 5 साल के बाद आपके पास करोड़ रुपए आता है, आप एक बंगलोज लेते हो, एक गाड़ी लेते हो, उसका बेनिफिट क्या होगा? क्योंकि हम ह्यूमन है ना, हमारे अंदर लालच बोल के एक चीज होती है। तो इस माइंड को उस लालच देना जरूरी है। हम लोग कुछ नहीं करते हैं, सारा खेल इस ब्रेन की है। इस ब्रेन की सारा खेल है। तो इस ब्रेन का खेल में अगर आपको उतरना है तो इस ब्रेन को लालच बड़ा पसंद है। लालच के वजह से ही लोग फ्रॉड करता है, स्कैम करता है, चोरी करता है, राइट? सब इसका खेल है। सो इस ब्रेन को पहले ही उसका बेनिफिट्स बता दो कि जब ये अचीव हो जाएगा तो क्या क्या बेनिफिट्स आपके लाइफ में होंगे, क्या क्या आपके परिवार के नजर में आपका क्या वैल्यू होगी, आप एज अ लेडी एंटरप्रेन्योर खड़े होंगे, राइट? ये थोड़ा ब्लर है, बट इससे अच्छा चीज मेरे पास नहीं था। सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आएंगे। अब तक का मैं गोल सेटिंग में था। सो किस किस को गोल सेटिंग समझ में आया? टाइप ऑन चैट। वो भी तुम लड़की नहीं हो यार, अच्छी नहीं है, अच्छा बोला जाता है। किस किस को समझ आया? जाग जाओ भाई, जागो, जागो दुर्गा। মধুমিতা ম্যাম কোথায় রে? মধুমিতা ম্যাম হচ্ছে কি বলতো, কি মাছ, একটা মাছ আছে না, স্লিপ কেটে বেরিয়ে যায়। ওকে, সো গোল সেটিং এ হোমওয়ার্ক দিয়ে রাখলাম। যে যেগুলো বলেছি, যা যা ট্রেনিং দিয়েছি, সমস্ত কিছু আমার চাই। গোলটা সেটিং হবে একদম এই স্টেপ বাই স্টেপ, সিঁড়ি যেমন বাঁধা আছে, সিঁড়ি বাই সিঁড়ি আপনার গোল সেটিং হবে। এটা আমার চাই। আর এই পেজটা, এই তিনটে, এই দুটো জিনিস আমার চাই, তো চাই। ওর পরে ফাঁকি মারলে তারপর আমি দেখাবো মজা। ওকে, সো উই আর এন্টারিং নাও পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট। সো পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্টের কি কি বেনিফিট? আচ্ছা, আজকে রণবীর কাপুর বা শাহরুখ খানকে আমরা সবাই চিনি, তাদের পার্সোনালিটি কেমন কেমন, অ্যাট্রাকটিভ অ্যাট্রাকটিভ না? মানুষ তাদের পছন্দ করে না? তাদের বলার স্টাইল, তাদের দাঁড়ানোর স্টাইল, তাই না? ভালো লাগে তো। একই প্রকার, শুধু মেয়েদের এক্সাম্পল দিচ্ছি, ছেলেদেরও দিই। ক্যাটরিনা ক্যাফ, বাহ, হাসি তো দেখো প্রত্যেকের। সো এদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট, নট অনলি বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, এই গোলটাও আপনার পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্টের একটা পার্ট। সো যখন আমরা পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট মানে আমরা মোটিভেশন থাকতে পারবো, গোল ডেভেলপ করব, নিজেকে নিজেকে ক্রিয়েটিভিটি করতে পারবো, ট্রেনিংস এর মধ্যে নিজেকে রাখতে পারবো, শেখার জন্য সব সময় নিজের নিজের ইচ্ছাকে সবসময় আগে রাখবো, প্ল্যানিং সবসময় করব, বড় ভিশন থাকবে। দ্যাটস দ্য পার্সোনালিটি। ওকে,
सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट दो चीजें होती है, फिजिकल एंड प्रोफेशनल। फिजिकल एंड प्रोफेशनल। किसी को नींद आ रही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, जाओ ठंडा पानी फेस पे दो, बहुत अच्छा आएगा, नींद कहाँ भाग जाएगा समझ में भी नहीं आएगा, बाहर इतना ठंडा पड़ा हुआ है। सो फिजिकल एंड प्रोफेशनल, ओके, ये दोनों चीज बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। फिजिकल यानी क्या, जब हम अपने बॉडी में करते हैं। प्रोफेशनल यानी क्या, जो हमारे स्किल्स पे आती है। दोनों चीज अलग अलग है। ये दोनों चीज आप टॉप इंडिया की जो विजन होगा उसमें अगर टिके रहना चाहते हैं लंबा तक, तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। नहीं टिकना है वो अलग बात है, आप इंडिपेंडेंट हो, कुछ भी कर सकते हो। ओके, सो फिजिकल एंड प्रोफेशनल ये दोनों अलग अलग बात है। फिजिकल जो अपने हम अपने बॉडी में कर सकते हैं, और जो प्रोफेशनल है वो बॉडी में नहीं, वो अपने अंदर काम करते 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 होगा। ओके, आज मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा बोलने का स्पीक, आज जो कस्टमर क्लोज हो जाती है, कस्टमर मेरे से बात करना चाहते हैं, हम लोगों के साथ बड़े जल्दी कम्युनिकेट होते हैं, दैट्स अ स्किल। मैंने काम किया खुद के ऊपर यार, आप जैसे ही थे हम, मैं भी ऊपर से, मेरे कृष्णा ने मेरे को सिखा के नहीं भेजे, वो भी बोले कि जाओ तुम खुद सीखो। ओके, सो फिजिकल फर्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी लैंग्वेज। आपका बॉडी लैंग्वेज दर्शाता है, 90% दर्शाता है कि आप कैसा पर्सन हो। देन आता है लुक। लुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी लुक का मतलब क्या, शाहरुख खान जैसा कल ही जाएंगे प्लास्टिक सर्जरी करने जाएंगे? नो, जो ऊपर वाले ने दिए हैं ना उसको ठीक ठाक रखना है ना, हाइजीन रहना है, अपने आप को साफ सुथरा रखना है, अच्छा कपड़ा पहनना है। सो लुक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर आएंगे, बड़ा चैप्टर पे आएंगे। सो प्रोफेशनल क्या है, प्रोफेशनल में आपको क्या क्या डेवलपमेंट करना है। कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल। बिजनेस करना है, अगर आप प्री सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, लाइक टेलीकॉलर हो, तो ये सारे चीज आप में कमी है, तब जाके आप लोग रिजल्ट नहीं कर पा रहे। कम्युनिकेशन स्किल, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दैट्स अ कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समय को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। समय मैनेज होगी तो जीवन में बहुत कुछ होगा, समय मैनेजमेंट नहीं होगी तो जैसे एक रिक्शा वाला जीवन जीता है वैसा आप भी जियोगे। समय सबके पास भी यही है, बिल गेट्स के पास भी 24 आवर्स है, शाहरुख खान के पास भी 24 आवर्स है, अंबानी के पास भी 24 आवर्स है, आपके पास भी 24 आवर्स है, मेरे पास भी 24 आवर्स है। द क्वेश्चन इज हाउ यूटिलाइज दैट, हम कैसे उस समय को यूज करते हैं, सो के, रोके, धाके, बहाना देके, एक्सक्यूज देके पार कर देते हैं। ओके, सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन स्किल, आई रिपीटेड, कम्युनिकेशन स्किल, ये स्किल को डेवलप करो। टाइम मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन स्किल, लीडरशिप स्किल। प्रेजेंटेशन स्किल, व्हाट्स द प्रेजेंटेशन स्किल, अगर हम हमारी इंडस्ट्री का बात करें तो प्रेजेंटेशन स्किल का मतलब है जो कस्टमर आते हैं उसको लेकर आने का स्किल, उसको अपने आप को उसके सामने प्रेजेंट करने का स्किल। वो आपको वैल्यू क्यों नहीं दे रहा है, आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे खुद को, यानी आपके अंदर क्वालिटी वो नहीं है। सो डेवलप इट, इसको डेवलप किया जाता है, ये किसी के पास नहीं होता है, हर एक पर्सन ने डेवलप किया है, मैंने डेवलप किया है, तो आपको भी डेवलप करना पड़ेगा। लीडरशिप स्किल यानी हर समय एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना, और सारे लोगों के अंदर है, और ये मेरे टीम में भर पड़ा हुआ है कुछ लोगों को छोड़ के। देखो मैं ना किसी का नाम नहीं लूंगा, इनडायरेक्टली बोलूंगा, जिसको बोल रहा हूँ ना ठीक समझ जाएगा कि सर ने मेरे को यही मेरे को ही बोला, ये वाला वर्ड है। सर मेरे को ही बोले। ओके, सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फिजिकल एंड प्रोफेशनल। फिजिकल एंड प्रोफेशनल दोनों चीज में डेवलपमेंट चाहिए मेरे को इस महीने के अंदर, फरवरी के अंदर मेरे को ये सारे डेवलप चाहिए तो चाहिए। ये सारे चीज डेवलप होगा, साथ लेकर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे,
और जो भी कंपनी कमाई करेगा, इनकम करेगा, आ रहा हूं उस प्लान पे, इसीलिए रात जगा के रखूंगा आज। सो हियर इज द बॉडी लैंग्वेज। क्या है बॉडी लैंग्वेज? देखो ये तो ऑनलाइन है, कभी हम लोग बड़ा सेमिनार करेंगे तो ये सारे चीज पाएंगे, लेकिन हम बोलते हैं पोस्चर, खड़े होना, बैठना, कैसे खड़े होना है, कैसे बैठना है, ये सारे चीज सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई पर्सन नहीं है, एटलीस्ट जो सामने है, या तो यूट्यूब से सीखो, नहीं तो एटलीस्ट मैं हूं, मैं इस चीज को मेंटेन करता हूं। हैंड मूवमेंट, जब आप बातें करो हैंड को मूवमेंट करो, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज को बहुत साइनिंग दे देता है। स्टैंडिंग टेक्निक, सिटिंग टेक्निक, फेशियल एक्सप्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उंगली पकड़ के सिखा रहा हूं सबको, सो प्लीज सीखो इस चीज को। मैं चाहता हूं आप सीखो, आगे बढ़ो। आप लोग कोलकाता में रहते हो यार, पता है हम जब दुर्गापुर में रहते थे बचपन में, हमको लगता था कि कोलकाता के लोग बड़ा माहिर है, डोंट माइंड। मुझे ये लगता था कि कोलकाता के लोग बड़ा स्मार्ट होता है यार। शायद ये लोग क्या क्या सोच रहे थे यार, कोलकाता के लोग हैं। बट जब मैं कोलकाता में आया तो यार मेरा दुर्गापुरी अच्छा है। सो इट्स नॉट टेक लाइक अ इंसल्ट, बिकॉज आई एम ऑलरेडी स्टेइंग इन कोलकाता। सो मेरे दुर्गापुर के लोग तो आप जो हो, मेरे दुर्गापुर के लोग और गांव वाले हैं। सो चलिए टॉपिक। ओके, स्टैंडिंग टेक्निक, सिटिंग टेक्निक एंड फेशियल एक्सप्रेशन। बोनश्री मैम, হোয়াট এভার ম্যাম, চলুন। এই তো আমাদের মমতা দিদি এসছে, এটা রং। ওকে, নো প্রবলেম। ওকে, সো দ্য পার্ট অফ জোকস, कम टू द टॉपिक। ट्विचिंग ऑफ आईज, अपने आंखों को कैसे मूवमेंट करना है, सरप्राइज आईज कैसे बनाना है। वाओ, दैट इज अ सरप्राइज आईज। ट्विचिंग, क्या आप लोगों को मेरा वीडियो दिख रही है? चलिए, जो जो कर सकता हूं, हैंड मूवमेंट देख, मैं जब भी बात करता हूं मेरा हैंड बहुत ज्यादा मूव करता है। ओके, जब मैं कस्टमर के साथ बैठता हूं तो ऐसा नहीं, दैट्स सपोज। एंड लेग में दिखा नहीं सकता, मैं कल दिखा दूंगा आपको। स्टैंडिंग टेक्निक्स, सिटिंग टेक्निक्स, ये फेशियल एक्सप्रेशन। सामने वाला पर्सन बोल रहा है कि यहाँ पे मेट्रो बनेगा, वो बोल रहा है यहाँ पे मेट्रो बनेगा, यस सर, डेफिनेटली सर। स्माइल भी है, एक्साइटेड भी है, क्योंकि उससे पहले मैंने बिलीव कर लिया। यस सर, ऑफ कोर्स सर, यहाँ मेट्रो बन रही है सर, डेफिनेटली सर। ये रोड है इतना अच्छा, उनको डिस्क्रिप्शन में जाना दो। तो फेशियल का जो एक्सप्रेशन है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज 1,60,000 का डील कर रहे हो, 2,70,000 का डील कर रहे हो, आने वाले दिन पे 50 लाख का डील करना पड़ेगा, 1 करोड़ का डील करना पड़ेगा। तब क्या होगा, कैसे होगा? तब इतना ये नहीं करना कि वो वाला डायलॉग, कितने आदमी थे सरकार, बोलना कोई नहीं। ओके, फेशियल एक्सप्रेशन का मैंने एग्जांपल आपको दिया। ट्विचिंग आईज, जब बातें करो सामने वालों के आई से आई मिला के बात करो। ओके सर, यस राइट। सामने वाला मान लो कि बोल रहा है कि तुम्हारा इतना प्राइस है, जब बोल रहा है ना इतना पे, यस सर, इट्स नो इशू सर, प्राइस प्राइस के जगह पे है, इसका वैल्यू भी है। आंखों को नोटिस करो, ये बहुत वैल्यू है सर इसमें। स्माइल, फेस का एक्सप्रेशन, आई मूवमेंट्स। अरे आप, मेरे पास तो एक आंख नहीं है, आप लोगों के पास तो दो दो आंख है, फिर भी कुछ देख नहीं पाते यार। सरप्राइज आइज, मैंने आपको थोड़ी देर वो मान लो कि कोई ऐसा बोल रहा है कि वहां पे 1 लाख रुपए में जमीन मिल रहा है, कोई बोल रहा है, तो हमको सरप्राइज, व्हाट रियली सर, वाओ सर, यू मे गो देयर एंड परचेज फ्रॉम देयर। सरप्राइज्ड, and automatically I switch to joke, like a jokes। मैंने जोक्स पे लेके आया, एंड वो जो चीज उसके कस्टमर के थी
उसको मैं पूरी तरीके से कॉमेडी सिचुएशन बना दिया। वो बेचारा सीरियस माइंड पे बोला, मैंने उसको स्किल लगाया, फेस एक्सप्रेशन दिया, और उसको एक बहुत आसान तरीके से मैंने उसको फिर ग्रिप में लिया। ये सारी स्किल सीखना है भाइयों और बहनों, ये सारी स्किल सीखना है। फॉर एट फ्रेंड, लुक, ये ये भी हमारा बात करता है। ये जो फॉरहेड है हमारा बात करता है। जब हम वाव, यहाँ पे कुछ लोग ऐसा करें, आओ ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। ओके, सबकॉन्शियस फेशियल टच हैबिट, सबकॉन्शियस फेशियल टच हैबिट। जेंट्स हो, देखना जब मैं बातें करता हूं ना तो मैं बार बार ऐसा करता हूँ, या जब मैं सुनता हूँ, यस, ओके ओके ओके, मैं आईब्रो को टच करता हूँ। ये सबकॉन्शियस फेशियल टच हैबिट का मतलब क्या है? जब हम ये सब करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली उस कस्टमर के बारे में, सामने वाले के बारे में हमें कुछ सोचने में मजबूर कर देता है। अरे अच्छा, ये बेटा ऐसा सोच रहा है। हम सुन रहे हैं उनका बात, बहुत इजीली सुन रहे हैं उनका बात। वो बोल रहा है ऐसा ऐसा, ओके राइट सर, वो जब बोल रहा तब हमको सुनना होगा। तब हम ऐसे, ओके दैट्स एक साइन सबकॉन्शियस फेशियल टच हैबिट। ओके, ट्रेनिंग अच्छा लग रही है? किस किस को अच्छा लग रहा है यार? मैं तो बोले जा रहा हूँ, मीता मैम नहीं दिख रहे मेरे को बहुत देर से। मीता मैम, अरे हमारे मैया नहीं दिख रही है। मैया का मतलब है हमारे संगीता मैम कहाँ है? मैया कहाँ हैं आप? ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट लुक। जेंट्स, मेन एंड वुमेन, थोड़ा सा बैलेंसिंग कर लीजिएगा इस चीज में। यार मीता मैम नहीं दिख रही है मेरे को, मीता मैम का मैसेज नहीं दिख रही है। सो गए क्या? नहीं, मीता मैम का एक मैसेज नहीं दिख रहा है, गजब। কোথায় গেল মিতা ম্যাম? মিতা ম্যাম গুড মর্নিंग। कहाँ गए यार? ओके, सो लुक, लुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइट कलर शर्ट, और एक बात मैं बता देता हूं, चाहे जेंट्स हो, सुमा मैम सैल्यूट। आने वाले दिन में प्रॉप्स इंडिया में सबका ड्रेसेस होगा। लेडीज फॉर्मल शर्ट होगी, पैंट होगी, एंड वर्स कोट होगा या तो फिर ब्लेजर होगा। ये आने वाले दिन पे लेडीज को ऐसा ही ड्रेस ऑफिस में आके पहनना पड़ेगा, चाहे आप घर से आके पहनो या ऑफिस में चेंजिंग रूम रहेगा वहां पे आको पहनो। ये सारे चीज मैं धीरे धीरे बदलने वाला हूँ। ओके, सो लाइट कलर शर्ट, नॉर्मल शर्ट्स लाइट कलर, आप अपने स्किन टोन के ऊपर देखो, ज्यादा झिकझक कलर नहीं पहनना है। या गुड इवनिंग मैम, वेरी सरप्राइज टू सी यू। ओके, सूट, नेहरू जैकेट, वेस्ट कोट, जेंट्स हो, या ये देखो, लड़कियां का तो सोच सकते हैं, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं हमारे, हम सोच सकते हैं, बट स्पेशली जेंट्स इसको दोनों फॉलो करो, जब आने वाले दिन पे फॉलो करेंगे। लाइट कलर शर्ट, सूट पहन लो, या फिर नेहरू जैकेट पहन लो, या फिर वेस्ट कोट पहनो यार ऊपर में। गर्मी अभी आई नहीं, ये सब छोटी छोटी चेंज चेंज आना चालू करो। अप्रैल तक मेरे को हर एक बंदा चेंज चाहिए। कैसे लाओगे नहीं पता मुझे, हर एक बंदे में चेंज चाहिए। मैचिंग टाई पहन सकते हो, नोटिंग मैचिंग टाई, लाइक राइट, ड्रेस के मैचिंग में। ट्राउजर ले सकते हो, ब्लैक, ब्लू, ग्रे, खाकी, ये चार कलर इज वेरी प्रोफेशनल कलर। जेंट्स के लिए भी, लेडीज के लिए भी सेम। बेल्ट, मैंने बोलता ना, मैचिंग विथ शू कलर, मैचिंग सॉक्स विथ ट्राउजर। जैसा आपका सॉक्स होगा उस कलर का आपका ट्राउजर होगा, राइट।
बेल्ट पहनोगे, जिस कलर का आपका जूता होगा उस कलर का आपका बेल्ट होगा। पॉलिश शू, एक स्टैंडर्ड पेन अपने पॉकेट में ऑलवेज, एक 100 रुपीज का पेन आज हम सबको ही खरीद सकते हैं, एक क्वालिटी पेन, एक सुंदर सा वॉच, एंड वर्चुअल पिक्चर अगर आपके पास ये व्हाट्सएप पे फेसबुक पे, अरे बहुत अच्छा सा एक लुक लाइक, राइट। ये छोटी 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 चीज करेंगे तो जस्ट इमेजिन योर सेल्फ, यार आप कैसे लगोगे। प्रॉप्स इंडिया का जब टीम इस तरीके का चेंज करके जब कंपनी को आज के डेट में, मान लो मैं मीता मैम को इस तरीके से, मीता मैम अपने आप को डेवलप किया और मीता मैम को मैं भेजा कि मैम आप दुर्गापुर जाओ, ये एक कंपनी है, कंपनी आपका सारा एक्सपेंसेस बियर करेगी, वहां पे जाओ, वहां के क्लाइंट को आप संभालो, एक सुबह जाओ रात को रिटर्न आ जाना, आपके पास वॉल्वो का बस का टिकट कर दिया मान लो। मैम इस तरीके से, गुड लुक, इज अ वेरी प्रोफेशनल। देखो अंदर क्या है वो अलग बात है, हम इंग्लिश जाने की ना जाने वो अलग बात है, बट लुक्स इज अ, शी इज लाइक, शी विल बी लाइक वेरी प्रोफेशनल। सामने वाला तो बस हो गया उसी में, मैम 100% वहां से डील उठा के लेके आ जाएंगे। मुझे ऐसे ऐसे लोग चाहिए। आने वाले दिन में कोमोलिका मैम को मैंने भेज दिया रांची, मैम जाओ वहां पे। रांची का मतलब मेंटल हॉस्पिटल नहीं यार, मेंटल हॉस्पिटल नहीं मैम। मैं वो रांची पे भी अपना ब्रांच होने वाला है, बात करूंगा इसके ऊपर। तो रांची, तो मैम जा रही है, तो कितना प्रोफेशनलिज्म है इस टीम में। जब ऐसे ऐसे बंदा इस टीम में खड़ा हो जाएंगे ना, ये कंपनी ऐसा, क्वालिटी पीपल्स will build quality company, quality people will build quality company। कंपनी में क्वालिटी लोग नहीं है तो कंपनी भी लो क्वालिटी की ही होगी। हमको कैसी भी क्वालिटी हो, मैं आप लोगों को समय दिया, टाइम दिया, एंड इम्प्रूव, इम्प्रूव योरसेल्फ। ओके। एटिक्यूस, वे टू एड्रेसल, क्लैरिटी टू स्पीच। वे टू एड्रेसल का मतलब है आपका हर एक चीज कुछ ना कुछ बताता है, इसको बोला जाता है वे टू एड्रेसल। क्लैरिटी इन स्पीच, क्लैरिटी। मान लो कि सामने एक क्लाइंट बैठे हैं, मैं उनको ऐसे समझू, सर ये ब्रोशर है, ये नेस्ट वैली है सर, यहाँ जोका है, यहाँ पे मंदिर है, उसका पीछे सर प्रोजेक्ट है। क्या होगा? क्लैरिटी इन स्पीच। सर ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरा साइट है, जिसका ये जोका मेट्रो स्टेशन है, और सीधा 4.5 किलोमीटर जाओगे तो मंदिर आएगा, मंदिर का पीछे मेरा प्रोजेक्ट है। कौन सा बेटर लगा? कौन सा बेटर लगा? राइट। लैंग्वेज। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, आज का हम लोग थैंक यू, वेलकम, ये जो छोटा छोटा इंग्लिश है ना, इसको सीखो। देखिए मैंने आप लोगों के साथ ना, मैं तुम करके बात कर रहा हूँ, बिकॉज मैं आप लोगों को फैमिली मानता हूँ। मैं अपने माँ को अपनी करके बात नहीं करता हूँ, मैं अपने भाई को आप करके बात नहीं करता हूँ, आप लोग सब मेरे फैमिली मेंबर, इसलिए मैं तुम करके बात कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आप में आ जाऊंगा। क्योंकि जब तुम करके बात कर रहे हो तो फैमिलिज्म आती है, और मैं बड़ा खुल, मतलब दिल से दे रहा हूँ, जो भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना, मैं यहाँ से दे रहा हूँ, हट से दे रहा हूँ। ओके। लैंग्वेज, छोटा छोटा इंग्लिश का लैंग्वेज, मे आई कम इन बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई करो। आने वाले दिन पे जरूरत पड़ेगा, जब आप मेरे केबिन पे आ रहे हो, मे आई कम इन सर, ट्राई, बोलने में क्या दिक्कत है? कैन आई हैव सम वाटर, या, ये छोटा छोटा लैंग्वेज, छोटा छोटा लैंग्वेज हम लोग यूज कर सकते हैं। वेर आर यू फ्रॉम, ये जो छोटा छोटा वर्ड्स है ना, इंग्लिश पूरा जानने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली पता नहीं आपको, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट लोग, इंग्लिश स्टार्ट करेगा फिर बंगाली फिर हिंदी में आ जाएगा। कुछ लोग कंटिन्यू करते हैं, उस समय हम हैं, बाकी का तो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो क्वालिटी लाना पड़ेगा। ओके। बांग्ला बोलले কোনো प्रॉब्लम नहीं। सो बांग्ला इज वेरी स्वीट लैंग्वेज, पवित्र, but Hindi is our raster language and English is a professional language। Facebook
আজকে কোর্টের পেপার থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু ইংলিশ। ইংলিশ ইজ আ প্রফেশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ। আমরা যে কথাটা বাংলায় বলছি, ধরে নাও আমি বাংলায় বলছি আমি এক গ্লাস জল খাবো, আমি এক গ্লাস জল খাবো, প্রফেশনালিজম আসছে কি? ক্যান আই ক্যান আই সরি ক্যান আই হ্যাভ সাম ওয়াটার প্লিজ? দেখো প্রফेशनल एलो तो तब डिफरेंट है बॉस, डिफरेंट है। छोटा छोटा चीज में डिफरेंट है। हम लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे, यहाँ पे लोग इंग्लिश पे चले जाते हैं बॉस। आप लोग आने वाले दिन में देखो, अगर हम आते हैं कि बांग्ला मोদের গর্ব, বাংলা আমার ভাষা, আমারও মাতৃভাষা বাংলা, বাংলা প্রফেশনালিজম ওয়ার্ক করতে গেলে তখন কিন্তু দেখো, আমি এক্ষুনি একটা এক্সাম দিলাম, আমি জল খাবো, আমাকে এক গ্লাস জল দাও তো, আমাকে এক গ্লাস জল দিন তো। প্রফেশনালিজম ব্যাপারটা আসছে না। বাট যখন আমি আমি যখন এই কথাটা বলছি, ক্যান আই হ্যাভ সাম ওয়াটার প্লিজ, হ্যাভ দ্য প্রফেশনালিজম। ছোট 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 ইংলিশকে আমরা ইউজ করে, আজকে লাগবে না, নেক্সট ভ্যালিতে লাগবে না, আপনি বাংলায় কথা বলুন, হিন্দিতে কথা বলুন, প্রয়োজন পড়বে না। কিন্তু যখন আপনার সামনে কোটিপতি ধরনের কাস্টমার বসে থাকবে, তখন যদি আপনি নিজেকে দেখুন, আজকের ডেটে সময়ের সাথে যদি নিজেকে আপডেট না করি, প্রবলেম আছে। সময়ের সাথে নিজেকে পাল্টাতে হবে। ইংলিশ আজকে আজকে আমরা নিজেদের বাচ্চাকে ইংলিশ মিডিয়ামে কেন ভর্তি করছি? কেন আমরা বাংলা মিডিয়ামে দিচ্ছি না? সবাই চাই যে আমার ছেলে মেয়ে ইংলিশ মিডিয়ামে গিয়ে পড়ুক। কেন? বিকজ ইংলিশ ইজ প্রফেশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ। এখানে কোনো জাতি ধর্ম কিচ্ছু নেই। ওকে, ছোট ছোট জিনিস, ছোট ছোট জিনিসকে পবিত্র পবিত্র, আমি তোমাকে একটা কথা বলি ভাই, ভুল করছে, যারা ভুল করছে ওটা আলাদা ম্যাটার। বিকজ দেখো, তুমি তোমার অ্যাটমসফিয়ারটাকে দেখে তুমি কাজ করছো। তুমি তোমার অ্যাটমসফিয়ার, যখন তোমার অ্যাটমসফিয়ারটা চেঞ্জ হবে না, তুমি সেখানে সেই মুহূর্তে সার্ভাইভ করতে পারবে না। সেই মুহূর্তে তোমার সার্ভাইভ করা, আমি কিন্তু বারবার বলছি, আমি এখানে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজকে ছোট বড় করছি না, কারণ আমারও ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু বাংলা। এখানে কথা আসছে আগামী দিনে যখন আমরা প্রফেশনাল জায়গায় গিয়ে কাজ করব, এটা প্রয়োজন পড়বে, আর আমার টিম এটার জন্য কোন রকম ইনসাল্ট বোধ করবে, এটা আমি কোন রকম ভাবে চাইবো না। ওকে, সো ল্যাঙ্গুয়েজ হলো পশ্চার, যেটা আমি আপনাদের দেখালাম কিভাবে বসতে হবে, কিভাবে ফর্মাল সেটিংটা আমি কালকে আপনাদের দেখিয়ে দেব। ইট ড্রিঙ্ক ম্যানার্স, দেখুন ইট অ্যান্ড ড্রিঙ্কস ম্যানার, আমি এখানে আপনাকে কি করে দেখাবো। ধরে নিন আমার কাছে একটা বোতল আছে, ভিডিও দেখা যাচ্ছে তো? আমার কাছে একটা বোতল আছে, ক্লায়েন্ট সামনে বসে আছে আমার, আহ, আমি কিন্তু এখনো পর্যন্ত একটা ফোন, আমার যদি ফোন বাজে ক্লায়েন্টের সামনে, আমি ক্লায়েন্ট কাছ থেকে পারমিশন নিই, আমরা পারমিশন নিই। ইয়েস রোহিত, ইউ আর কারেক্ট, উই উইল ওয়ার্ক ইন অল ওভার প্যান ইন্ডিয়া, দ্যাটস ওয়াই ইজ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট, রাইট? ওকে, সো জল, আমি বসে আছি, আমার জল তেষ্টা পেয়েছে, সামনে ক্লায়েন্ট বসে আছে, আমি ক্লায়েন্ট গুলোকে নিয়ে বলছি, এক্সকিউজ মি স্যার, ক্যান আই হ্যাভ সাম ওয়াটার প্লিজ? বোতল ধরবো, জাস্ট স্মাইল অন ফেস, সিম্পল স্মাইল, অ্যান্ড টেক দিস ওয়ান সিপ। ক্লায়েন্ট সামনে থাকলে ওয়ান সিপের বেশি নয়, লিখুন ওয়ান সিপ, অনলি ওয়ান সিপ। যাতে ওয়ান সিপে আপনি পুরো বোতল শেষ করে দিন, প্রবলেম নেই, কিন্তু ওয়ান সিপের পরে দ্বিতীয়বার এই বোতলের ঢাকনা লেগে যেতে, রাইট? ছোট ছোট জিনিস নোটিসে রাখতে হবে। টেবল ম্যানার্স, টেবল ম্যানার্সটা হচ্ছে আপনার যখন আমরা বড় বড় 5 স্টার হোটেলে খেতে যাই, এটা প্রয়োজন পড়েন, জায়গাটা আমি ছেড়ে দিলাম। আমার মনে হচ্ছে আমি যেন সেই স্কুলে পড়াশোনা করতে আসছি। ইয়া শিওর, তোমার ইউ মে গো, ফোনটাকে নিয়ে যেতে পারো, ভিডিওটাকে অফ করে দাও। এন্ড ক্যান আই গো নেই, মে আই গো। ওকে, ওকে, আমি কারেকশন করে দেবো, তোমরা সাহস করো,
তোমরা ভুল করো, কোনো অসুবিধা নেই, আমি কারেকশন করে দেবো। যতটা আমার কাছে জ্ঞান, আমার কাছে মা সরস্বতী আমাকে দিয়েছে, আমি ততটা কারেকশন করে দেবো। বলো, আই এম ভেরি প্রাউড অফ ইউ, ট্রাই ইট জাস্ট। ওকে, ফোন অন সাইলেন্ট অন ভাইব্রেশন। যখন আমরা কাস্টমারের সাথে থাকবো, যখন প্রেজেন্ট থাকবো কাস্টমারের সাথে, ফোনটাকে চেষ্টা করব ভাইব্রেট করে দেওয়ার বা সাইলেন্ট করে দেওয়ার। ওকে, হাইজেনের যে ব্যাপারটা, ক্লিন সেভড আদারওয়াইজ ট্রিমড বিয়ার। পুরো পরিষ্কার করে দাও, নাহলে একদম ছোট ছোট ট্রিমড বিয়ার রাখতে হবে। হেয়ার কাট অর জেল, হয় হেয়ার কাট করো সুন্দর করে, না হলে যদি বড় হেয়ার থাকে জেল লাগিয়ে সুন্দর করে, লাইক চুল এদিকে অগোছালো ভাবে, নো, ময়শ্চারাইজড হ্যান্ডস, সবসময় হাতটা ময়শ্চারাইজ করার চেষ্টা করো, লাইক কোনো ক্রিমস, নেল কাটস অলওয়েজ, ওয়েট ওয়াইপস। আমরা তো আজকে এখন কোনো সাইটই যাইনি, যখন আমরা কনস্ট্রাকশন সাইটে যাব না, আপনি একটা সাইটে যাবেন, আসার সময় দেখবেন নিজেকে চিনতে পারছেন না, এত ধুলোবালি লাগবে। তখন আমাদের ওয়াইপস, ব্যাগে একটা ওয়াইপস, পরিষ্কার করে নিজেকে পরিষ্কার, দেখুন আমাদের নিজেরকে সুন্দর পরিচ্ছন্ন করে রাখতে হবে। ওকে, স্মেল ওয়েল, এভরিডে ইউজ বডি পারফিউম, ডিওড্রেন্ট। আমাদের শরীরের গন্ধ, দেখুন আমরা, আমাদের গন্ধ খুব ভালো লাগবে, কিন্তু আমার গন্ধটা সামনে বলার কি রকম লাগবে জানি না। অতএব যখন আমরা ক্লায়েন্টের সামনে যাচ্ছি, তখন অবশ্যই একটু ফিসফিস করে নিন। কাস্টমার থাকলে অ্যাভয়েড সিগারেটস, পান, গুটখা। যারা খায় তারা ছেড়ে দাও। মাউথ ফ্রেশনার, মাস্ক, স্যানিটাইজার, এই সমস্ত কিছু ব্যবহার করাটা উচিত। ওকে, কমিউনিকেশন স্কিল অ্যান্ড টিপস, লিসেনিং স্কিলস, যখন আমরা কোনো কিছু শুনি, শোনা, ইয়া, ওকে, শিওর, রাইট, এই যে ছোট ছোট ওয়েট গুলো, লিসেনিং স্কিল। বডি ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা আমি শেখালাম, বি কনফিডেন্ট, অবভিয়াসলি যখন কাস্টমার থাকবে ইউ আর ভেরি কনফিডেন্ট, ভেরি কনফিডেন্ট, লাইক বি ক্লিয়ার অ্যান্ড কনসাইজ। যখন আপনি কথা বলছেন, ক্লিয়ার অ্যান্ড কনসিয়াসলি, আপনি বুঝে শুনে কথা বলছেন। বি পজিটিভ অ্যান্ড পেশেন্স, যখন আপনি কোনো কাজ করছেন, পজিটিভ, পেশেন্স, রিল্যাক্স, রাইট। বি রেসপেক্টফুল, নিজেকে রেসপেক্ট দিন, অন্যকে রেসপেক্ট দিন, নিজের প্রতি ফিডব্যাক বানানোর চেষ্টা করুন। ওকে, সো টাইম ম্যানেজমেন্ট, টাইম ম্যানেজমেন্টের ওপরে রেকর্ড ইওর কারেন্ট শিডিউল, যেগুলো আমি গোলের মধ্যে বললাম, যখন এগুলো টাইম ম্যানেজমেন্ট করার কিছু বলে দিচ্ছি। রেকর্ড ইওর কারেন্ট শিডিউল, নিজের শিডিউলটাকে রেকর্ড করুন। আজকে শিডিউল রাত্রের আগে বানিয়ে ফেলুন, কালকে কি কি কাজ আছে। আপনার 90% সময় যেগুলোকে আপনি নষ্ট করছিলেন সেগুলো সেভ হয়ে যাবে। ইগনোর ফোন কলস অ্যান্ড মেলস। কিরকম ফোন কলস? আননেসেসারি ফোন কলস, আননেসেসারি ইমেল আমরা পড়তে থাকি। এখানে একটা কথা দেওয়া উচিত ছিল, হোয়াটসঅ্যাপ, আননেসেসারি যেগুলো। ইউজ ওয়েটিং টাইম ইফেক্টিভলি। দেখুন, ওয়েটিং টাইম যখন থাকে সেগুলোকে ইফেক্টিভলি ইউজ করতে হবে। ওয়েটিং টাইম, ওয়েটিং টাইম মিনস, ধরে নিন কি বলবো, ওয়েটিং টাইমস লাইক, আমি অফিস থেকে ছুটি হয়েছে বা কোথাও, আমি আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি, এই মুহূর্তে মাথায় আসছে না। আমি রেলওয়ে স্টেশনে বসে আছি, আমার ট্রেন 1 ঘন্টা লেট। ইউজ দ্যাট টাইম ইফেক্টিভলি, নট বাই রিলস, নট বাই এনিথিং। ওকে, টার্ন আর্কস ইনটু হ্যাবিটস, সরি, টার্ন টাস্ক ইনটু হ্যাবিট। প্রত্যেক দিনের টাস্কে কমপ্লিট করার হ্যাবিট নিজের প্রতি রাখো। ওকে, ব্যাচ সিমিলার টাস্ক, সামওয়ার্ক, ডেলিগেটেড সামওয়ার্ক, যেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট কাজ সেগুলো আগে করে নিন। মিনি, মানে নিজের টাইমটাকে যতটা পারা সুন্দর করে গুছিয়ে নাও। এর ওপর একটা বড় স্লাইড আছে, সেটা তো কালকে চৈতালি। ওকে, চলুন, কটা বাজে আদি, कोई बात नहीं, सब জাগেঙ্গে। কি জাগবো তো, এখনো তো অনেক কিছু বাকি। স্ট্রেংথ ডাজ নট কাম ফ্রম উইনিং, ভালো করে পড়বেন, এই লাইনটা আমার খুব ফেভারিট লাইন। স্ট্রেংথ ডাজ নট কাম ফ্রম উইনিং, your struggle developed your strength when you go through hardship and decide not to surrender, that is the strength.
স্ট্রেংথ শুধুমাত্র জিতে যাব, জিতে গেলাম এখান থেকে আসে না। স্ট্রেংথ আসবে আপনার ডেভেলপ when you go through hardship, যখন আপনি খুব হার্ড ওয়ার্ক করছেন এবং ডিসাইড করবেন যে আমি কিছুতেই হার মানবো না, দ্যাটস দ্য স্ট্রেংথ। এই স্ট্রেংথটা আপনার থাকতে হবে। সো থ্যাংক ইউ চ্যাম্পিয়ন। এখন ছোট্ট একটা প্রমিস নেব, দেন আমাদের নেক্সট প্রজেক্টের সম্বন্ধে আলোচনা করব। সো করি। প্রমিসটা হচ্ছে, আমি যেগুলো আজকে বললাম পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্টের প্রতিটা জিনিস আমি যেন কাল থেকে নোটিশ করতে পারি, গোলসটা আমার টেবিলে যেন আমি পরশু দিন পাই। সো গিভ মি প্রমিস অন চ্যাট বক্স, টাইপ প্রমিস, জাস্ট টাইপ প্রমিস। डायरी पेन लेके आओ तो। तुम्हारा फोन दो, फोन से व्हाइट बोर्ड शेयर कर। এই সুপ্রিয়া ম্যামকে দেখা যাচ্ছে না, কি ব্যাপার? ঘুমানোর জন্য ছটফট করছে, খিদে পেয়েছে, খিদে পেয়েছে গো আমার ফ্যামিলির। আজকে ছাড়ছি না, আজকে খিদে পাক। প্রমিস, গিভ মি প্রমিস। এত কম মানুষ আমাকে প্রমিস করছে কেন? আই ওয়ান্ট টু টেক আ প্রমিস। নো নো নো, হ্যাঁ স্যার নয়, প্রমিস, টাইপ প্রমিস, টাইপ প্রমিস। ওকে, এবার চলে আসবো খুব ভীষণ ইম্পর্টেন্ট টপিকস এর মধ্যে আসবো। তার আগে আমাকে একজনকে হোস্ট বানিয়ে দিতে হবে, সেটা হচ্ছে মিস্টার আদিত্য। ওকে, লেটস হোস্ট, হোস্ট। কোথায়? হাত উঠিয়ে রেখেছিস। ওয়ান মিনিট। মিটিং আইডি বলো তো। 341 607 4636।
কত? এটা দাও। ওকে। और किसी को नहीं दिख रहा? এখনো আসেনি? মিনিট মেসেজ করে দে, 5 মিনিট দাঁড়াতে। সাউন্ড আছে? সাউন্ড? ওকে। ওকে, ডিজিটালি কিছু করতে হবে। আমাদের এখন অ্যাকচুয়াল যে প্ল্যান, সেটা হচ্ছে আমাদের এই জোকা, এইখানে আমাদের নিজস্ব অফিস হতে চলেছে আগামী 1লা বৈশাখের মধ্যে। प्रॉब्ज इंडिया, जिस জন্য प्रॉब्ज इंडिया के আমরা বানিয়েছিলাম, प्रॉब्ज इंडिया को जिसके वजह से हम लोगों ने बनाया था कि हम लोग बहुत सारा कंपनियों का मार्केटिंग सर्विस लेंगे, बट हम लोग नेस्ट वैली में ही रुके। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब प्रॉब्ज इंडिया बड़ा होगा। बड़ा होगा प्रॉब्ज इंडिया। प्रॉब्ज इंडिया क्या करना चाहता है, बहुत जल्दी नॉर्थ में यानी न्यू टाउन में अपना ऑफिस खोलेगा, दुर्गापुर में अपना ऑफिस खोलेगा, साउथ में अपना ऑफिस खोलेगा। राइट। इनके पास प्रोजेक्ट बहुत सारा होगा। ओके। अब ये जो ब्रांच होगा, इस कंपनी जो बड़ा होगा, जिससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनेगी। ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनेगा। সবার স্ক্রিন ভিজিবল? ম্যাম আপনাদের নেট গুলো কালেকশন দেখুন ভালো করে, প্রত্যেকের স্ক্রিন ভিজিবল তো? ওকে।
ওকে 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 ওকে। সো আমাদের লক্ষ্য এই মুহূর্তে একটা জোকাতে আমরা কিছু কোম্পানির সাথে টাই আপ হচ্ছি, যেমন হচ্ছে একটা হচ্ছে টিম টর্স, দ্বিতীয় হচ্ছে এয়ারাইড গ্রুপস, ইমামি আস্থা, এগুলো আমরা শুনেছি, এবং হচ্ছে সিজন, এবং হচ্ছে সরি সোলারিস। এতগুলো কোম্পানির সাথে জ্যাস মার্কেটিং অ্যান্ড কোম্পানি টাই আপ হবে। এখন প্রথম আমরা কাজ শুরু করছি টিম টোর্সের সাথে এবং এয়ারাইড গ্রুপের সাথে, এই দুজনের সাথে আমরা কাজ শুরু করছি। এই দুটো কোম্পানির সাথে কাজ করার সময় দেখুন আজকের ডেটে আমরা এতগুলো প্রজেক্ট চলবে, এতগুলো যখন প্রজেক্ট, এক সেকেন্ড, এতগুলো যখন প্রজেক্ট চলবে, আমাদের প্রথম জিনিস আমাদের এমপ্লয়মেন্ট ম্যানেজমেন্টটা সিস্টেমটা ঠিক করতে হবে। যেমন হচ্ছে নেস্ট ভ্যালির কাজ নেস্ট ভ্যালির লোকই করবে, ও আদার্স কোনো জায়গায় কাজ করবে না। তা বলে কি তার কাস্টমার হবে না? 100% হবে। আসছি, নেস্ট ভ্যালি অ্যান্ড নিউ টাউন, আমরা প্লটের ওপর কাজ করব মাত্র এই দুটো জায়গায়, যেখানে আমরা অনলি প্লট সেল করব। তাহলে প্লটের কথাই আগে বলি। যতগুলো প্রজেক্ট হবে কোম্পানির নিজস্ব একটা লিড প্যানেল সেন্টার হবে, লিড প্যানেল সেন্টার। এই লিড প্যানেল সেন্টারের কাজ কি হবে? ধরে নিন সুপ্রিয়া ম্যামের কাছে একটা কাস্টমারের লিড এসছে, সে কাস্টমার নিউ টাউনে জমি চাইছে বা ফ্ল্যাট চাইছে বা বাংলো চাইছে। সুপ্রিয়া ম্যামের কাজ কি হবে? নিজের মাথা না ঘামিয়ে তাকে নেস্ট ভ্যালিতে নিজের পুরো ফোকাস দিয়ে তাকে কি করতে হবে? এই লিড প্যানেলে সেই লিডটা এখানে ফরওয়ার্ড করতে হবে, এবং আপনাকে একটা ছোট্ট মেল বা একটা হোয়াটসঅ্যাপ প্রপস ইন্ডিয়া বা কোম্পানির মেলে মেল করে দিতে হবে যে আমি এই লিডটা পাঠিয়েছি, যাতে লিডটা কোনো রকম ভাবে স্ন্যাচিং না হয়। ওই লিড আপনারই থাকবে। লিড প্যানেলের কাজ কি থাকবে? এরা লিডটাকে নেবে, লিডটাকে নিয়ে ধরে নিন নিউ টাউনে যে আমাদের এমপ্লয়িরা থাকবে, এই লিডটা নিউ টাউনের এমপ্লয়কে দিয়ে দেওয়া হবে। এবার নিউ টাউনের এমপ্লয় সেইটাকে কল করছে, ফলো আপ করছে, ডিটেলস করছে, সাইড ভিজিট করছে, ডিল ক্লোজ করছে। এবার যেই ডিল ক্লোজ হয়ে গেল, সুপ্রিয়া ম্যামের কাছে সুন্দর একটা ইনকাম এসে পৌঁছে যাবে। এই ধরনের একটা সিস্টেম আমরা ক্রিয়েট করছি। ঠিক একই রকম ভাবে যখন ফ্ল্যাটের রিকোয়ারমেন্ট হবে, একই রকম ভাবে যখন ফ্ল্যাটের রিকোয়ারমেন্ট হবে, ঠিক একই প্রসেস। ধরে নিন আজকে আমরা টিম টর্সের সাথে কাজ করব, আপনারা কাজ করতে করতে অনেক সময় ফ্ল্যাটের ক্লায়েন্ট পান, সঙ্গে সঙ্গে ওই লিড প্যানেল সেন্টারে এলপিসি এই সেন্টারে লিডটাকে পাঠিয়ে দেবেন। লিড প্যানেল সেন্টারের কাজ থাকবে টিম টোর্সে যে আমাদের এমপ্লয় কাজ করবে তাকে সেই লিডটা দিয়ে দেওয়া। এই ডিপার্টমেন্ট কি করবে? সেই লিডটাকে ক্লোজ করবে। যেই ক্লোজ হয়ে গেল, এই ভদ্র যে লিডটা দিচ্ছে, যে এমপ্লয় লিডটা দিচ্ছে, তার কাছে একটা সুন্দর কমিশন চলে এলো। ওকে, তাহলে নেক্সট ভ্যালিটা নেক্সট ভ্যালির মতো থাকবে, নিউ টাউনটা আবার নিউ টাউনও একই প্রকার। যদি নিউ টাউনের এমপ্লয়ের কাছে যদি জোকার লিড আসে, সঙ্গে সঙ্গে সেটা এলপিসি তে আসবে। এলপিসি কি করবে? আপনার নেক্সট ভ্যালির যে এমপ্লয় থাকবে সেই নেক্সট ভ্যালির এমপ্লয়ের কাছে ওই লিডটা দিয়ে দেবে। এবং যে ধরে নিন নেক্সট ভ্যালির কোনো এমপ্লয় নিউ টাউনের একটা লিডকে সামলাচ্ছে, তার উপরেও তার একটা ইনকাম আলাদা করে ধার্য করা থাকবে। আশা করি বোঝাতে পারছি। আমার কাছে কপি পেন নেই, আমি ডিজিটালি বোঝানোর চেষ্টা করছি। আমরা লিড প্যানেল সেন্টার বানাচ্ছি। আজকে কথা বলবো আমরা টিম টোর্সের। এর 350টা ফ্ল্যাট রয়েছে কৈলানে, 350টা ফ্ল্যাট আছে। এই ফ্ল্যাট আমরা সেল করব। টিম টোর্সের অফিসে আমাদের 3 থেকে 4 জন মেম্বার ওখানে আমরা রিক্রুট করব, যেখানে ওরা কাজ করবে। এবং পুরো এই জিনিসটাকে সামলানোর জন্য আমাদের 2টো সুপারভাইজার থাকবে কোম্পানির,
যারা যতগুলো ব্রাঞ্চ হবে ততগুলো ব্রাঞ্চে কাজটাকে সামলাবে। সো এখানে আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে, যখন নেস্ট ভ্যালির কোনো এমপ্লয় কাছে ফ্ল্যাটের কাস্টমার থাকবে, সেই ফ্ল্যাটের কাস্টমারটা সেই আবার এলপিসি তে দেবে। এলপিসি তে দিলে এলপিসি কি করবে, এই টিম টোর্সের যে আমাদের এমপ্লয় থাকবে তাকে লিড দিয়ে দিল, এবং সেই লিডটা যখনই ক্লোজ হয়ে গেল, একটা বুকিং এ ওয়ান বুকিং যদি হয়ে গেল, সেই মুহূর্তে এই নেস্ট ভ্যালি থেকে যে লিডটা ট্রান্সফার হয়েছে এলপিসি তে, সে পাচ্ছে না, এটা টিসি আছে, 1 মিনিট। ঠিক আছে, এবার শোনা যাচ্ছে? হুম, কি আওয়াজ আসছে? ক্লিয়ার? ওকে। সো সেই ক্ষেত্রে কি হবে, নেক্সট ভ্যালি থেকে এলপিসি তে লিড যাবে। এলপিসি যদি ওই ফ্ল্যাটটা বিক্রি করে একটা বুকিং এ, তাহলে এই নেক্সট ভ্যালির এমপ্লয়ি পাচ্ছে 11,999 টাকা। এটা ধরে বাঁধা, এটা কোনো কমিশন টমিশনের হিসাব থাকবে না এখন থেকে, একটা অ্যামাউন্ট ক্যালকুলেশন করা থাকবে। এখানে শুধু সে তার লিডটা এখানে দিল, সেখানে এলপিসিও থাকবে, এবং যে লিডটা ক্লোজ করছে ওখানে টিম টোর্সের টিম তারও থাকছে। সুন্দর একটা সিস্টেম, এই এলপিসি সিস্টেমটা থাকবে। এবং আজকের পর থেকে যখন আমরা কাজ করছি, বিভিন্ন, আমরা যখন কাজ করব, আজকে ধরে নাও, 1 সেকেন্ড, জোকাতে কাজ করছি, জোকার বিজনেসটা আজকে, জোকা থেকে আমরা মিনিমাম ধরে নাও 5টা প্রজেক্টে কাজ করব, 5টা প্রজেক্টে কাজ করব, এবং 5টা প্রজেক্ট থেকে একটা ভালো ইনকাম আসবে। কোম্পানি ইনকাম যখন ক্রস করছে, ভালো জায়গায় পৌঁছাচ্ছে, প্রতিটা জায়গায় ফিক্স এমপ্লয় যাবে, এবং প্রতিটা এমপ্লয়ের, যখন কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড যখন আমরা লঞ্চ করব, যেই মুহূর্তে আমরা ব্রাঞ্চ করে ফেলবো, প্রতিটা মেম্বারের স্যালারি মিনিমাম 10,000 টাকার উপরে থাকবে। এক, পিএফ থাকবে, অ্যান্ড ইএসআই থাকবে।
এইগুলো থাকছে। এবং একই প্রকার ভাবে যখন আমরা একটা জায়গায় ব্রাঞ্চ বানিয়ে ফেলবো, ধরে নিন আমি আজকে নিউ টাউনে সেম ব্রাঞ্চ খুলে দিলাম, তাহলে সেই ব্রাঞ্চ চলবে কিরকম ভাবে? ওইখানে টিম নিজেরাই ইনকাম করবে, ওখান থেকে একটা ভালো আমাদের কাছে আসবে। কিন্তু আজকে যে মানুষগুলো আমাদের সাথে রয়েছে, এই যে 20 জন মানুষ, তারা কি পাবে? আমি আজকে আপনাদেরকে একটা কমিটমেন্ট করছি, কোম্পানি শুরু হলে, কোম্পানি যখন বড় হবে, আপনাদের স্যালারি, আপনাদের ইনসেনটিভ সমস্ত কিছু বাদ দিয়ে কোম্পানি টোটাল টার্নওভার যা বেরোবে, ধরে নিন একটা সময় যদি আপনার 1 কোটি 2 কোটি টাকার টার্নওভার হয়, সেখান থেকে কোম্পানি একটা পার্সেন্টেজ বার করবে। এবং যে মানুষগুলো থাকবে আমাদের সাথে, সেই মানুষগুলো আজীবন কিন্তু সেই ইনকাম আমরা তাকে দেব। আর ইউ হ্যাপি? আপনি কাজ করুন বা না করুন, আপনি সাথে আছেন, কোম্পানি যখন গ্রো করছে, তখন কিন্তু এই মানুষগুলোকে নিয়ে আমি কিন্তু এগোবো। কোম্পানির টোটাল টার্নওভার যা থাকবে, সেই টার্নওভার থেকে আমরা একটা টার্নওভার ক্যালকুলেশন বার করব, এবং এই 20 জন মানুষের মধ্যে পুরো টার্নওভারটা আমরা ডিস্ট্রিবিউট করব। দ্যাটস আওয়ার অ্যাকচুয়াল প্ল্যান। ভেরি সুন আমরা নিউ টাউনে আমাদের অলরেডি কাজ করছি। প্রজেক্ট কি, প্রজেক্টের ডিটেলস, সেগুলো আপনাদের জানার দরকার থাকবে না। নিউ টাউন আপনি জানবেন যে এখানে আপনাদের শুধু লোকেশন, দেখুন আমরা নেক্সট ভ্যালির পার্সনকে আমি নিউ টাউনের ডিটেলস দেব না, শুধু ইনফরমেশন থাকবে আপনাদের কাছে যে নিউ টাউনে প্রপস ইন্ডিয়ার প্রজেক্ট রয়েছে, প্রোডাক্ট আছে। কারণ যদি আমরা এটা করা শুরু করি, তাহলে নেক্সট ভ্যালির কাজ নষ্ট হয়ে যাবে। এর আগে আমরা দেখেছি এটা হতে। একই প্রকার নিউ টাউনের লোককে আমরা জোকার ডিটেলস দেব না, তার জন্য কাজ করবে এলপিসি, লিড সেন্টার প্যানেল, সরি, লিড লিড সেন্টার প্যানেল কাজ করবে, এলসিপি কাজ করবে। এলসিপি তাকে লিড ফরওয়ার্ড করবে, তার কোনো ঝামেলা নেই। আপনাদের শুধু লোকেশন জানা থাকবে যে নিউ টাউন, যখন কাস্টমার যদি বলেন নিউ টাউনে জমি, আপনি কি করবেন? সঙ্গে সঙ্গে আপনি লিড প্যানেলে নাম্বার শেয়ার করবেন, কোম্পানিতে মেল করবেন যে আমি এই নাম্বারটা শেয়ার করেছি। সঙ্গে সঙ্গে লিড প্যানেল কি করবে? ওই লিডটাকে নিউ টাউনের টিমের কাছে ফরওয়ার্ড করবে, তারা ক্লোজ করবে ব্যাপারটা পুরোটাই। ওকে, একটা সুন্দর সিস্টেমের মাধ্যমে আমরা কাজটা করব। আজকে যদি আমরা 5টা প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করি, 5টা প্রজেক্ট থেকে যদি আমাদের সেল, কোনো কোম্পানি 50 লাখ করলো, নেক্সট ভ্যালি ধরে নিন 30 লাখ বিজনেস করেছে এই মাসে, 50 লাখ বিজনেস করেছে, এইভাবে যখন 5টা কোম্পানি থেকে 1.5-2 কোটি টাকা আসবে, তার একটা হিউজ অ্যামাউন্ট আমাদের কাছে আসছে। সেই টাকা থেকেই আমরা নতুন ব্রাঞ্চ খুলবো ওখানে, নিউ টাউনে। নিউ টাউনের টিম যখন একবার চালু হয়ে যাবে, তখন আর ওখানে প্রপস ইন্ডিয়ার কোনো ইনভেস্টমেন্টই থাকবে না। সেখানে টিম ওখান থেকে যা ইনকাম করবে, সেই ইনকাম থেকেই ওখানে রেন্ট থেকে শুরু করে, এমপ্লয়ীদের স্যালারি থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু এগুলো ওখান থেকেই হয়ে যাবে। তাহলে ওখান থেকে যখন হয়ে যাচ্ছে, তখন তারপরে যে প্রফিটটা সোজা কোথায় এলো? আমাদের প্রপস ইন্ডিয়ার হেড অফিসে। এই ধরনের 10টা ব্রাঞ্চ যদি আমরা 2 বছরের মধ্যে খুলতে পারি, যেখান থেকে ধরে নিন মিনিমাম 5 লাখ বা 10 লাখ টাকা করে যদি কোম্পানিতে আসে, 1 কোটি টাকা যদি আসে, 1 কোটি টাকার একটা পার্সেন্টেজ যখন এই 15 জন 20 জনের মধ্যে সুন্দর করে একটা ডিস্ট্রিবিউট করে দেওয়া হবে, কেমন হবে? সো স্ট্রাগলটা আজকে করতে হবে আপনার প্রতিটা। যেমন আজকে ফ্ল্যাটের আমি বলে দিলাম, টিম টর্চের আমরা পৈলানে ফ্ল্যাট করছি, আপনাদের কাছে লিড হলে কোনো ডিটেলস কিছু না, স্যার আমাদের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ এই ফ্ল্যাটের ব্যাপারটা অন্য একজন দেখে, তিনি আপনাকে আধ ঘন্টা বা 10 মিনিটের মধ্যে ফোন করছে, সঙ্গে সঙ্গে লিড প্যানেলে নাম্বার দেওয়া, লিড প্যানেল সঙ্গে সঙ্গে তাকে নাম্বার ফরওয়ার্ড করবে, এবং উইদিন 10 মিনিটসের মধ্যে তার কাছে কল যাবে, ডিটেলস যাবে, সমস্ত কিছু যাবে। এবং একই প্রকার ভাবে ওই টিম ইনফর্ম করবে লিড প্যানেলকে, লিড প্যানেলকে ইনফর্ম করে দিল যে আজকে ক্লায়েন্টের সাথে আমার কথা হলো, ক্লায়েন্টটাই হবে, ফিডব্যাকটাও কিন্তু আপনি পাচ্ছেন, কিন্তু ফিডব্যাকটার এগেনস্টে আপনি কোনো অ্যাকশন আর নিতে পারবেন না, আপনি শুধু ফিডব্যাকটা পাবেন যে আমার ক্লায়েন্টটা আজকে হ্যাঁ নাম্বারটা দিচ্ছি কত। লিড প্যানেলের কাছে সঙ্গে সঙ্গে ফিডব্যাক আসবে, সেই ফিডব্যাক সঙ্গে সঙ্গে লিড প্যানেল আপনাকে জানিয়ে দেবে কাস্টমারটার সাথে কথা হয়েছে, কাস্টমারটা 20 তারিখ আসবে বলেছে। এবার আপনার কাজ কি থাকবে? একটাই কাজ থাকবে, কি, এখানে ক্রস চেকিং হবে। এখানে কি কাজ থাকবে? আপনি মাথায় রাখলেন, আপনি 19 তারিখে লিড প্যানেলের কাছেও ইনফরমেশন থাকলো, এবং টিম টোর্সের যে ওই অফিসে যে এমপ্লয় থাকবে তাদের কাছেও থাকলো। ধরেন এই 3 জন মানুষের মধ্যে তো অন্তত
তিনজনই তো ভুলে যেতে পারে না যে 19 তারিখে তাকে কল করতে হবে। লিড প্যানেল ভুলে গেলে টিম টোটসের এমপ্লয় করবে, টিম টোটসের এমপ্লয় ভুলে গেলে আপনি মনে করিয়ে দিচ্ছেন লিড সেন্টারকে। মানে লিডটা একদম সঠিকভাবে ক্যালকুলেট হচ্ছে। বুঝাতে পারছি আমি জিনিসটা কি? তো পয়লানে আমরা ফ্ল্যাটের কাজ করছি। ফ্ল্যাটের কোনো এনকোয়ারি থাকলে আমি আপনাদেরকে 2 দিনের মধ্যে লিড প্যানেলের নাম্বার দেব, যে কোনো একজনের নাম্বার দেব, এবং কোম্পানি নিজস্ব মেল থাকবে বা আপনার সাথে আমার ডাইরেক্ট একটা নাম্বার থাকবে, যেখানে আপনি আমাকে ফরওয়ার্ড করে লিড প্যানেলকেও পাঠিয়ে দেবেন, আবার আপনি আমাকেও ফরওয়ার্ড করবেন, যাতে লিড প্যানেল থেকে কোনো রকম গন্ডগোল না হয়। এটা আশা করি আমাদের টিমে এই সমস্ত হয় না। আমরা লিড প্যানেলটাকে স্ট্রং রাখবো এবং আমি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকছি। ওকে, অতএব লিডটাও আপনার খুব সুরক্ষিতভাবে থাকলো এবং আপনার ডিল ক্লোজের থেকে শুরু করে সমস্ত আপডেট আপনি পাচ্ছেন। ক্লিয়ার হলো? তো আজকে আমরা এই একটার কথা বললাম। এয়াররাইট গ্রুপের কি প্ল্যান আসছে সেটা আমি খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে যাব। এয়াররাইট গ্রুপের প্ল্যান আপনাদের আবার শেয়ার করা হবে। এই ধরনের মিটিং কিন্তু এখন এপ্রিল অবধি কন্টিনিউয়াসলি হবে, কন্টিনিউয়াসলি হবে। অভিজ্ঞতায় অভিক কি ঘুমিয়ে গেছে নাকি? অভিকের সিঙ্গেল একটা আমি মেসেজ দেখতে পাচ্ছি না। কোথায় সে? ভম্বল সর্দার কোথায়? চলো ঠিক আছে। সো আমরা দেখুন, একটা বড় কোম্পানিকে যখন আমরা ম্যানেজ করছি না, তো তার একটা ইকোসিস্টেম হতে হবে। যখন আমরা একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা প্রজেক্ট নিয়ে যখন কাজ করব, তার একটা সুন্দর ইকোসিস্টেম হবে, যেখানে আপনার কোনো ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি নেই, শুধু লিড আপনার যদি উঠে থাকে, বাই চান্সের ব্যাপার উঠে থাকে, আপনি সেই লিডটা ফরওয়ার্ড করছেন, কোনো একজন আপনার জন্য মেহনত করছে, সে সাইট ভিজিট করছে, সে ডিল করছে, এতে পুরো সিস্টেমটা ইকুয়াল ভাবে থাকবে, প্রতিটা ইকুয়াল ভাবে থাকবে। ওকে, সো এর ওপরে আবার মিটিংস হবে। আজকে একটা নিয়ে হলো, এবং পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট এবং গোল সেটিং এর জন্য হলো। আচ্ছা, কারা কারা চান কলিং এর ওপরে একটা ট্রেনিং হোক? কারা কারা চান যে কলিং এর উপর একটু ট্রেনিং হোক? ইনবাউন্ড কলিং, আউটবাউন্ড কলিং, স্পিচ কলিং, ম্যানেজমেন্ট অফ কলিং। সো ওকে, ওকে। অ্যান্ড আরেকটা জিনিস বলে দিই, যতদিন না আমাদের নিজস্ব অফিস হচ্ছে, ততদিন এই সমস্ত চর্চা আমরা নেস্ট ভ্যালির অফিসে কোনো রকম ভাবে করব না। 100%, 500% গ্যারেন্টি, পয়লা বৈশাখে জ্যাস মার্কেটিং এন্ড কোম্পানির প্রপস বিশ্ব রিয়েলটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির অফিস উদ্বোধন হচ্ছে। তো হচ্ছে 2 বছরের মাথায় যখন আমরা এত ব্রাঞ্চ এখন আমরা করে দেবো অল ওভার ইন্ডিয়াতে, যখন আমাদের ইন্ডিয়ায় বলছি, বাংলায় আমরা যখন এতগুলো ব্রাঞ্চ করব, তখন কোম্পানির কাছে একটা হিউজ ফান্ড থাকবে। তখন কোম্পানি ধীরে ধীরে নিজের প্রজেক্ট লঞ্চ করবে। কি বলেছিলাম? গোকুল ধাম মনে আছে না ভুলে গেছেন? গোকুলধাম, গোকুলধামের ফান্ড কোথা থেকে আসে? আমি কত দূরে চিন্তা করে রেখেছি, একটু জাস্ট ভাবুন। আমি আম্বানি নই, আমার এই গোকুলধামকে ওপেন করতে গেলে আমার ফান্ড কোথা থেকে আসবে? সো আমার সমস্ত কিছু প্ল্যান করা, সমস্ত কিছু আমরা এই জোকা দিয়ে স্টার্ট করব। ধীরে ধীরে ফান্ড আসবে, ব্রাঞ্চ ওপেন করব। যেই যখন ব্রাঞ্চ হবে, মোটামুটি এই ব্রাঞ্চ যখন আমরা 1 বছর রানিং করে দেবো, কোম্পানির কাছে একটা হিউজ ফান্ড আসবে। তখন কোম্পানি ওই আপনার বারুইপুরের মতো জমি না কিনে জমিতে কাজ করবে না, জমি কিনে বুক ফুলিয়ে কাজ করব। গোকুলধাম লঞ্চ হবে তো হবে। যে মুহূর্তে কোম্পানি নিজস্ব প্রজেক্ট লঞ্চ করবে, সেই মুহূর্তে আমি এটুকু কথা দিতে পারি, এই যে 20 জন মানুষ আমার সাথে আছে, এই 20 জনের মানুষ শুধুমাত্র আপনার না, আপনার ফ্যামিলি পর্যন্ত দায়িত্ব কোম্পানি নেবে। ইটস মাই কমিটমেন্ট, ইটস মাই প্রমিস। When I will launch our self products, right now we will work for others company, but one day 100% sure we will start our own company's project, that is called Gokul Dham. Gokul Dham is my dream. Gokul Dham is our big dream, and then we'll entry in construction, because
Our company will start some in some very specific categories. Like my CEO was say that, मेरा सीए ये कह रहा था कि मैं ऐसा कंपनी बना दूंगा कि अगर हम चाहे तो गवर्नमेंट का भी हम मतलब कॉन्टेक्ट होती है ना, टेंडर कॉन्टेक्ट भी ले सकते हैं। इस तरीके से हम कंपनी को फॉर्म कर रहे हैं, यही कंपनी से ही हम मार्केटिंग सर्विस क्रिएट कर रहे हैं। प्रॉब्स इंडिया को एक बहुत बड़ा ब्रांड का नाम दे रहे हैं। जहां भी आप जाओगे प्रॉब्स इंडिया, जब जस्ट बोलोगे कि आई एम कमिंग फ्रॉम प्रॉब्स इंडिया, आपका रिस्पेक्ट उस लेवल का होगा। हम उस चीज को बनाना चाहते हैं, उस सिचुएशन को क्रिएट करना चाहते हैं। ওকে, সো কিছু মানুষ থাকবে 100-এ 100, আমি জানি 100-এ 100 আমার সাথে থাকবে না। এখান থেকে কিছু মানুষ হয়তো আমাকে ছেড়ে চলে যাবে, বাট আমার প্রত্যেককে একটাই অনুরোধ, এমন কিছু করবেন না যেখানে আমাকে আপনাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এমন কিছু করবেন না যাতে আমি আপনাকে ছেড়ে দিই, কিন্তু একটু শিওর আপনি যদি ঠিক থাকেন আমি আপনাকে কোনোদিন ছাড়বো না। কোম্পানিটা শুরু করছি অনেক কিছু স্বপ্ন নিয়ে, অনেক বড় প্ল্যান নিয়ে। জাস্ট 5 বছর যেতে দিন, দেখুন কোম্পানি কি করে। জিরো থেকে স্টার্ট করছি, আমার এন্টারপ্রেনিওর, আমি জিরো থেকে স্টার্ট করছি। আমি জানি না কি হবে, কিন্তু আমি নামবো, কারণ যতক্ষণ না নামবো আমি জলের গভীরতা শিখতে পারবো না। দেখুন, আজকে আমাদের টুইন রক ইনফ্রাভেঞ্চার্স প্রাইভেট লিমিটেড আমাদের একটা সাগরে ধাক্কা দিয়ে ডুবিয়ে দিল, কিন্তু বেনিফিটটা কি হবে জানেন? আমরা প্রত্যেক সাঁতার শিখে যাব, আমরা কেউ ডুববো না। ওই নৌকার মাঝি আমি, বিশ্বাস রাখুন, ভরসা রাখুন, অনেক বড় হবে। উইল ডু বিগ অ্যান্ড বিগ। কি করতে চলেছে সাংঘাত, কি করতে চলেছে আইডিয়ার বাইরে। কালকে অলরেডি আমার বড় বড় ক্লায়েন্টদের সাথে মিটিং চলছে, আমি প্রসেস করছি এবং কোম্পানিটাকে লিগালি খুবই স্ট্রং রাখছি, যাতে কোনোদিন না আমাদের কোনো রকম বিপদে পড়তে হয়, যার জন্য টাইম লাগছে। সো আমাকে ফ্রি রাখুন, লিডার্সদেরকে ফলো করুন, আর এই টিম বড় হবে। আরেকটা জিনিস, খুব তাড়াতাড়ি আমাদের একটা কমিউনিটি গঠন করব আমি খুব তাড়াতাড়ি, যেখানে আমি প্রত্যেকটা, শুধু কলকাতাকে টার্গেট করব প্রথম প্রথম, কলকাতার প্রতিটা ঘরের মহিলাদেরকে টার্গেট করছি। এক্সট্রা সরি, যারা আপনার জব করছে তাদেরকে টার্গেট করব। অলরেডি ক্যাম্পেইন চলবে ফেসবুকে বা ইনস্টাগ্রামে, সেখানে পরিষ্কারভাবে আমি তাদেরকে বলবো রিয়েল এস্টেট ইজ আ বিগ ইন্ডাস্ট্রি, প্রজেক্ট আমি আপনাকে দেবো। রিয়েল এস্টেটের লোক মানুষ কাজ করতে পারে না কেন? অনেক মানুষ আছে যারা রিয়েল এস্টেটের সুযোগ পায় না। রিয়েল এস্টেট বিশাল বড় ইন্ডাস্ট্রি, অনেক মানুষ আছে রিয়েল এস্টেটের সুযোগ পায় না, আমি তাদেরকে সুযোগ করে দেবো, তাদের প্রজেক্ট আমি দেবো, ট্রেনিং সাপোর্ট আমি দেবো। সো আমাদের মেম্বার খুব তাড়াতাড়ি, অ্যাটলিস্ট খুব কম তো 100+ হতে চলেছে, 100+। ওকে, সো এই যে মানুষগুলো জয়েন করবে, এই মানুষগুলোকে আমি এই যে 20 জন ব্যক্তি রয়েছে, 20 জনের আন্ডারে দেবো। আগামী দিনের লিডার আপনারা, আগামী দিনের আপনারা ডিএম, আগামী দিনের আপনারা এডিএম। আমরা পোস্ট ডিজাইন করেছি। পোস্টের এটা কথা গেল, लेके आओ थोड़ा, 5 मिनट और रह जाते हैं। मेरा टीम है, भूख भूख नहीं लगेगा। না নিজে ঘুমাবো না কাউকে ঘুমাতে দেবো। ঘুমানোর দিন গেছে। এই 4 মাস গাধা দেখেছেন, গাধাকে কিভাবে খাটানো হয়? সেইভাবে খাটতে হবে। 1লা বৈশাখ আমাদের নিজস্ব অফিস হচ্ছে তো হচ্ছে, জানি না আমি কি করে করব, আমি জানি না। যদি নিজের কিডনি বিক্রি করতে হয় আমি করব, কিন্তু আমি করব। বড় কিছু করতে গেলে এটা আমাদের করতে হবে। সো যারা মনে করছেন শুধু ওই 11টা থেকে এসে 6টা অবধি কাজ করব ব্যাস, আমার মনে হয় না তারা খুব বেশি দিন রেখেতে পারবে। মেন্টালিটিটা রাখতে হবে, কোম্পানির সাথে কোম্পানির হাতটা ধরতে হবে। দেখুন, আমি আপনাদেরকে এই মুহূর্তে খুব বেশি কিছু করতে পারছি না, তবে এটুকু বিশ্বাস রাখুন, যখন কোম্পানির হবে কোম্পানি আপনাদের দেখবে। কোম্পানির কিছু প্যানেল থাকছে,
কোথায় আদি? बैग में ही तो होगा। দেবা স্যার, শুয়ে শুয়ে ট্রেনিং হয় না। আমি যার জন্য ক্যামেরাটা অন করতে বলেছি, ইউ আর সিনিয়র, ডোন্ট ডু ইট নেক্সট ফ্রম নেক্সট টাইম। আমি বসে আছি তো, না আমি শুয়ে আছি? যদি আমার পিঠ ব্যথা করছে না, আপনাদেরও পিঠ ব্যথা করবে না। আমার হিটলার গিরি এখনো দেখেননি। আমি অনেক, এখনো কিছুই শুরু হয়নি, হবে। এই 4টে মাস ঘুমোতে পর্যন্ত দেব না, কাউকে জোর করব না। যে যেমন করছে, কিন্তু যে সিরিয়াসলি আমার সাথে আসবে আমি তাকে নিয়ে চলবো। দাও। রাত রাত জেগে আমি প্ল্যান করছি, আমি খাটছি, সি, এগুলো সব আমার রাতের ম্যানার, এগুলো সব আমার রাতের ম্যানার। কত দেখাবো, জোকা কিভাবে হবে, টার্গেট কি করব, রাত জেগে জেগে, একে একটা চোখ, তার মধ্যে আপনাদের জন্য পিপিটি ডিজাইন করা। আর কত করব, এবার আপনারা আমাকে হাত দিন, নালে আমার এই চোখটাও যাবে। আপনাদের সাপোর্ট আমার খুব দরকার, আমার হাত ধরুন, ক্যামেরা থেকেই ধরুন না, আমি বুঝে নেবো ধরে নিয়েছেন। ওকে, এই দেখুন কোম্পানির বাজেট, কোম্পানিকে মেনটেন করতে গেলে কত টাকার বাজেট নিয়ে মাঠে নামতে হবে, আপনাদের প্রত্যেককে পেমেন্ট করে তারপরে সমস্ত কিছু আমার হিসাব করা। একটা কথা, একটা কমেন্ট খুব ভালো লাগছে তো, আমরা আপনার একটা, ও, লাভ ইউ পবিত্র, থ্যাংক ইউ। ওকে, সো সি, কোম্পানি চলবে কি করে? কোম্পানি ফাউন্ডার মানে কোম্পানি, আমি জানি কোম্পানির ফাউন্ডার, এগুলো কোম্পানির ফাউন্ডার, দেন তার নিচে থাকবে ডাইরেক্টর প্যানেল, যেখানে কিছু সিলেক্টিভ পার্সন থাকবে। তার নিচে থাকবে ডিএম, ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার। তার নিচে থাকবে এডিএম, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার। তার আন্ডারে কাজ করবে প্রি সেলস এক্সিকিউটিভ। তার আন্ডারে কাজ করবে জুনিয়র প্রি সেলস এক্সিকিউটিভ। এতগুলো আন্ডার, এতগুলো ডেজিগনেশন থাকবে। খুব কম করে হলো আপনাদের জায়গা ডিএম আর এডিএম এর মধ্যে আমি রাখবো, এটা আমি প্রমিস করলাম। খুব কম করে হলো, কোম্পানিতে খুব কোয়ালিটি কোয়ালিটি লোককে আমরা রিক্রুটমেন্ট করব, কিন্তু তারা প্রত্যেককে কাজ করবে আপনাদের আন্ডারে, রাইট? এমবিএ কোয়ালিফাইড, এই ধরনের লোক লাগবে, কারণ কোয়ালিটি পিপলস রাখতেই হবে। সো বিটেক, এই ধরনের মানুষ আমাদের রিক্রুট করতে হবে, হাই স্যালারি দিয়ে প্রফেশনাল লোককে। অলরেডি আমার কোম্পানির জন্য আমি সিএ হায়ার করা হয়ে গেছে, সিএ অ্যান্ড অ্যাডভোকেট হায়ার করা হয়ে গেছে। ওকে, সো প্রসেস অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া, সময় হচ্ছে আপনাদের হাতটা বাড়িয়ে দেওয়া, হাতে হাত রেখে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদেরকে এই জায়গাটা করে নিতে হবে। একবার যদি আমরা করতে পারি, সত্যি কথা বলতে, আপনি থাকুন বা না থাকুন, এটাও জয়েস মার্কেটিং কোম্পানি প্রমিস করবে যখন কোম্পানি ফর্ম হবে। কোম্পানি যদি সেই জায়গায় পৌঁছায়, আপনি থাকুন বা না থাকুন, আপনার ফ্যামিলি সারা জীবন একটা ইনকাম আমার কোম্পানি থেকে পেয়ে যাবে, সারা জীবন। সেই ধরনের কাজ করতে চাইছি। ওকে, সো থ্যাংক ইউ সো মাচ। 2 ঘন্টা 16 মিনিটের মিটিং, ইটস ভেরি লং। আমার মনে হয় একটা সিনেমা দেখা হয়ে যেত এর মধ্যে। আই থিঙ্ক সিনেমার থেকে অনেক কিছু বেশি এই মিটিং এ পাওয়া গেছে, এম আই রাইট অর রং? আমার মনে হয় যে আমি সিনেমার থেকে অনেক কিছু দিয়েছি এখান থেকে, তাও বিনা টিকিটে। কোনো কোনো টিকিট ছাড়া কিন্তু আমি এত কিছু দিয়েছি, এম আই রাইট? আমি মাথায় হাত দিই না ভাই, আমি হাতে হাত দিই। মাথায় হাত শ্রীকৃষ্ণ দেয়, পবিত্র। আমার কৃষ্ণ দেবে। ইয়েস, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এই ধরনের মিটিং কন্টিনিউয়াসলি হতে থাকবে। ইরিটেশন হতে পারে,
খুব বিরক্তি লাগবে, কিন্তু কিছু করার নেই, আসতে হবে। নালে পরের দিন আমার দর্শন করতে হবে। আমার একটা রাগ 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 ফেস, আই থিঙ্ক আপনাদের আমার রিউড ফেসটা পছন্দ না। আচ্ছা, কার কার আমার রিউড ফেসটা পছন্দ? আর কে কে দেখেছে আমার রিউড ফেস এখনো অব্দি? কার কার আমার রিউড ফেস? আচ্ছা, আমি হাসলে ভালো লাগে না আমি রেগে রেগে থাকলে বেশি ভালো লাগে? উই আর অন আ মিশন, উই আর অন আ মিশন, 100% যদি আপনারা সাথ দেন, আমি অনেক দূর এগোবো, আপনাদের নিয়ে এগোবো। আমি আমি কথাটাতে বিশ্বাসী নয়, আমি আমরা কথায় বিশ্বাসী। আর সোমা ম্যাম দেখেছে। সোমা ম্যাম, ওই রুট ফেস্টার জন্য আপনি এতদিন টিকে আছেন। আর সৌমিক তো রোজই দেখতে পায়। বাট সৌমিক, আই এম ভেরি প্রাউড অফ ইউ ব্রাদার, রিয়েলি আই এম প্রাউড অফ ইউ। আর আমি চাইবো ভাই, তুই তো আমার মানে কোর অ্যান্ড কোর মেম্বার্স, সো অবভিয়াসলি ভাই, এই যেমন নিজেকে বদলেছিস, এই বদলটা এবার ধরে রাখো। আর নিজেকে পেছন ফিরে তাকাতে দিস না। পেছনে যে লাইফটাকে কাটিয়ে এসেছিস, সেই লাইফটা কোনোভাবে আর নিয়ে আসিস না। ওকে, সো 1 মিনিট, একবার আমি সবার সামনে আসবো, এইটাকে স্টপ করতে হবে। আচ্ছা, ওকে। বাবা, মধুমিতা ম্যাম বসে আছে? কি দুঃখ, আমি ঘুমাতে দিচ্ছে না আমাকে, কি দুঃখ। করুন, অন করুন, সবার ভিডিও অন করুন। ওকে, চলুন একটা হাই, হাতে হাত দিন। 1 2 3। ওকে গাইস, থ্যাংক ইউ সো মাচ। অ্যান্ড 2024 কাজ করার বছর, খুব কাজ করতে হবে। ওকে, খুব তাড়াতাড়ি নতুন নতুন ট্রেনিং, নতুন নতুন কনসেপ্ট নিয়ে আমরা বসবো। দেখুন, জয় সলিউশন খুঁজে নেয়। আমাকে অফিসে জায়গা নেই, অনলাইনে বসবো, আমাকে আটকানো যাবে? অনলাইনে কোনো প্রবলেম হচ্ছে, মনে হচ্ছে না যেন আমরা পাশে বসে কথা বলছি? যখন কেউ কিছু ঠিক করে নেই, তাকে কেউ আটকাতে পারে না, সো আমাদের কেউ আটকাতে পারবে না। ওকে, ওকে গাইস, থ্যাংক ইউ সো মাচ। মিতা ম্যাম অলরেডি খিদে পেয়ে গেছে ওনার, উনি খেতে শুরু করে দিয়েছেন। ম্যাম খেয়ে নিন, থ্যাংক ইউ সো মাচ, আপনারাও খাবার খান। গুড নাইট। কালকে মেবি দেখা হতেও পারে, নাও হতেও পারে। অফিসে রেগুলার টাইম ওয়াইজই যান, কাজ করুন, আমি আছি। এবং ডিলের জন্য সমস্ত কিছু একটা সেট আপ সিস্টেম তৈরি করছি। ওকে, বাই বাই, গুড নাইট।